Tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. Lijep pozdrav svima, s nama je večeras Ana Bučević, motivacijska govornica i autorica 10 knjiga za osobnu transformaciju te osnivačica YouTube kanala Safari duha, koja je osobnu priču uspjeha u životu počela graditi pred očima svojih pratitelja u virtualnom svijetu kao profesorica kineziologije da bi zahvaljujući upornom radu na sebi, a i učenjem kako izaći kao pobjednica iz nerijetko bezizlaznih životnih situacija, postala jedna od najpopularnijih motivacijskih govornica na ovim prostorima, koja svojom energijom, karizmom, ali i nevjerojatnom jednostavnošću ruši sve rekorde praćenja na društvenim mrežama u svom profesionalnom okruženju. Uz zavidne količine seminara koje svake godine Ana održi diljem Europe, prije nekoliko dana je Ana objavila 1000. video na svom YouTube kanalu Safari duha, koje je do danas, dobro poslušajte, pogledalo 176 milijuna ljudi, od kojih je preko 300.000 stalnih pretplatnika, te Facebooka na kojem je prati 216.000 ljudi. U čemu je tajna uspjeha, te kako svatko od nas može, vjerovali ili ne, postati vlastiti kreator svoga života, Ana je opisala i u svojoj upravo objavljenoj knjizi Kroz iluziju do radosti, razgovor s višim ja, koju je posvetila svojoj ćerki Ani, odgovarajući joj na pitanja koja svi nosimo u srcu, a tragajući za istinom i dubljim razumijevanjem života. Ana draga, dobro nam došli. Hvala vam lipa, dobro večer vama i dobro večer svim vašim slušateljima. Ovo sam naprosto imao potrebu iznijeti jer mislim da ove relevantne brojke govore sve o vama. O vašem uspjehu, o vašoj upornošći, o vašem talentu. Hvala vam lipa, ali evo ja kad slušam ove brojke ja zapravo vidim duše, vidim ljude, vidim tu količinu ljudi koja je prepoznala istinu u ovoj priči, prepoznala nadu, probudilo im je vjeru i podsjetilo ih je da mogu uzeti život u svoje ruke i kreirati ga. Ja se s radošću sjećam našeg prvog upoznavanja koje je bilo u radijskom eteru. Ja sam bio u zagrebačkom studiju Hrvatskog radija ondašnjeg, drugog programa, a vi u studiju u Splitu. Pokušajte se sjetiti koja je to bila godina. Nema šanse, ja godine ne pamtim, ali pa ja bih rekla prije možda jedno 8, 9. Točno, 8 godina. Znam po knjizi koja je tad izašla. 2017. godine, točan datum je bio 6. dan mjeseca travnja 2017. godine. Eto ga. Ne znam je li vam poznato, Ana, da je danas najdepresivniji dan u godini? Nije. ja znam da vama nije, ali riječ je naravno o pseudoznanstvenoj konstrukciji koja je nastala u jednoj putničkoj agenciji kao njihov pokušaj povećanja prodaje aranžmana nakon blagdana i nekako se, eto tako rekao bih, primila, pa se evo već 2 desetljeća obilježava takozvani Blue Monday. Što je super, evo još jedan pokazatelj sinhroniciteta i kako sam baš danas ja u studiju kod vas. Nije li to fascinantno? To je više nego fascinantno, kao što će biti zasigurno još puno toga što će fascinirati naše slušateljice i slušatelje. No, počet ćemo od činjenice, odnosno od Ane, koja je bila na dnu, a koja je pokazala ljudima da smo u stanju dosegnuti visine kojima težimo i koje zaslužujemo. Naravno, pod uvjetom da prihvatimo životni moto: ja ne promatram svoj život, ja ga kreiram. Tako je. Najvažnije je da nas neko podsjeti, a onda ćemo se podsjetiti mi sami da smo apsolutno u stanju kreirati svoj život, da je jedna od najvećih iluzija u koju su nas uvjerili da smo nemoćni, da se život događa nama, a ne mi životu, i jednostavno prihvatiti odgovornost za svoj život. Ljudi žive u ogromnom broju uvjerenja koja im ne služe, promatrajući svoje roditelje, promatrajući društvo oko sebe koje je potpuno nesvjesno
isto tako živi u ogromnom broju tih uvjerenja i jednostavno potražiti, educirati se. Dakle, ja vjerujem da u svakom slušatelju koji sad ovo sluša duboko u njemu i dalje tinja ona nada, tinja ono nešto. To je kao ljubav. Znate, kad god gledate filmove, kad gledate one predivne ljubavi, u svima nama se probudi ono joj i ja bi to. To je znak da naša duša ne šuti i ne miruje i da nas cijelo vrijeme podsjeća da, takva ljubav je moguća, da, obilje je moguće, da, moguće je da i ti živiš ovako, jer da nije tako mi bi to gledali i ne bi imali reakciju unutarnju na takve stvari. Tako i kada ljudi dođu u dodir sa ovakvim rečenicama, ovakvim knjigama, naprosto ono unutra njih podsjeti i kaže slušaj. Ja uvijek kažem ljudima, gledajte kako se osjećate dok slušate ljude koji vam govore da možete, da vrijedite, da ste u stanju. Dakle, u nama nikada se neće ugasiti taj glas koji imamo svi sa sobom, koji nas cijelo vrijeme onako tiho podsjeća tko mi zaista jesmo. Tako da i oni koji jednostavno osjete taj impuls i krenu u smjeru, ajde da vidim. Ja sam kad sam krenila sa svojim YouTube kanalom rekla ljudima, ništa mi ne vjerujte, ništa. Šta god čujete od mene ne vjerujte mi, probajte, testirajte. Ajde stavite fokus na zahvalnost. Ajde probajte promijeniti ono što izgovarate. Ajde probajte danas se ne žaliti. Probajte. I zato je to sve krenilo. Jer su ljudi koji su rekli, ja kažem ljudima, ja recimo imam YouTube video koji se zove Izazov 30 dana, gdje pozovem ljude da 30 dana rade ono što sam im ja rekla da rade i kažem, ajde nakon 30 dana mi napišite ispod ovo ne radi. Takav nema ni jedan komentar. Dakle, krenite, probajte, testirajte i vidjet ćete kako je život zamišljen. Jer da bi se nešto promijenilo, nešto se mora promijeniti. A taj nešto ste vi. Zanimljivo je da ste vi prije gotovo 20 godina uzeli u ruke knjigu, čiji je naslov bio Tajna. Da. Autorica Rhonda Byrne iz 2006. godine, koja se temelji upravo na tom vjerovanju u taj, pa isto bismo rekli, pseudoznanstveni zakon privlačnosti koji tvrdi da sama naša misao može utjecati na objektivne okolnosti unutar našeg života, navodeći energiju kao jamstvo svoje učinkovitosti. Da. Meni je i dan danas fascinantno kako ljudi i dalje kažu da je to pseudoznanost, a zapravo pogledajte svačiji život. Vidjet ćete da točno živi odraz svojih misli. Dakle, to je itekako dokazivo. Pogledaj što misliš i pogledaj kakav život živiš. Sve će ti biti jasno. I tako funkcionira i zakon privlačenja. Ako ti ne vjeruješ, on će ti davati potvrde da to ne radi. Ako ti ne vjeruješ da možeš, on će ti davati dokaz da ti ne možeš. Dakle, ja sam kako sam počela vrlo rano čitati knjige i Rođeni za uspjeh i od raznih autora, ja sam zapravo počela već živjeti to kreiranje i imala sam par takvih fascinantnih životnih situacija da sam ja, kada je meni u život došla knjiga Tajna, rekla, evo, to je ime ovoga što ja zapravo živim. Tako da meni tajna nije bila ono neko novo otkriće, bilo mi je zapravo samo ime i mogla sam nazvati, aha, tako se zove ovo što sam ja u dubini sebe živjela i znala da postoje. Vjerujem da ćemo se složiti da bi ljudi prvo trebali na neki način prihvatiti ili biti u jednom trenutku se osvijestiti da sve u životu ima energiju. Tako je. Dakle, mi smo energetska, odnosno dakle, vibracijska bića, dokazano. Ja sam čak doživio, rekao bih, na neki način i nadgradnju ove teze, a to je, imao sam razgovor prije nekoliko tjedana s doktoricom Danielom Eger, koja je neuropatkinja i koja je došla u Zagreb s jednim softverom koji je, dakle, u mogućnosti detektirati frekvencije po organima. Dakle, ne samo da smo mi frekvencijska bića, ne samo da smo mi vibracijska bića, nego su i organi unutar našeg bića ili našeg tijela svatko za sebe u određenoj frekvenciji. To je kvantna medicina, to je budućnost, to je već postala sadašnjost, ali već da se ljudi liječe
uz pomoć vibracije. Svaki naš organ, svaka naša stanica, sve oko nas ima svoju vibraciju. I što ljudi prije shvate da je poanta razumjeti vibraciju, shvatit će sve. Ali samim time što ste toga dana, kojeg smo se prisjetili, a od toga je prošlo godina, uzeli u ruke baš tu knjigu, Tajnu, odabrali ste, kako kaže zakon privlačnosti, svoju najvažniju životnu poruku, recimo to tako, da slučajnost ne postoji. Apsolutno ne postoji. Slučajnost je zapravo to je sinhronicitet svemira. Ljudi to zovu jao slučajnost, jao taman sam mislio na tebe, evo te, jao promislila sam na ovo, slučajnosti ne postoje. Naš um je ograničen i mi zapravo ne vidimo tu širu sliku i taj spektakl života. Ja uvijek kažem ljudima koji sumnjaju ko smo zaista i što je život, da samo promisle na nastajanje djeteta u majčinoj utrobi. Dakle, od spoja muškarca i žene do malog onog spermatozoida koji oplodi jajašce nastaje srce, pluća, oči, mozak, dakle krvožilni sustav, nokti, dakle jel vi shvaćate uopće to čudo života? A što žena mora raditi da se to desi? Ništa. Naprosto postojati. Nije li to najveći dokaz čuda i ko smo zaista? Tako da kad jednostavno shvatiš kako svemir funkcionira i da je sve energija i da postoji nešto mnogo više od nas, ali ne u stilu naše nemoći, nego nas kao dijela toga. Zato sam ja i napisala ovakvu knjigu, da ljudi shvate da nemamo mi dušu, mi smo dio te duše, mi smo njen aspekt. Duše koja je stavila fokus na fizičku realnost, u želji za iskustvom i ekspanzijom u ovoj dimenziji, i mi smo zapravo njen dio i samo se moramo povezati s tim i pratiti taj predivan put, jer zar duša nije svemoguća? A mi smo njen dio. Mi smo ti koji stojimo zapravo na putu toj ljepoti života. I da na neki način zatvorimo ovu priču o zakonu privlačnosti u ovom dijelu vezano uz knjigu Tajna. Zakon privlačnosti, kaže autorica knjige Rhonda Byrne, funkcionira kao i svi zakoni fizike. Dakle, ona ga uspoređuje s gravitacijom, koja naravno uvijek funkcionira. Da. Zakon privlačenja je vrlo jednostavan kad ga shvatiš, što odašilješ, što primaš. Ja ljude kada im želim ovako slikovito, ja volim uvijek pojednostavniti stvari, jer uvijek gledam na sebe što bi meni, a i mojoj djeci bilo razumljivo. Ja uvijek kažem ljudima, gledajte kao da idete kroz život sa ogromnim ogledalom. Kao da držite ispred sebe ogledalo. I sve što zapravo odašiljete, sve je vaš odraz. Ako mislite da su ljudi zli, zakon privlačenja će vam dovoditi takve ljude u život. Ako mislite da vi ne zaslužujete, zakon privlačenja će vam davati, jer zakon privlačenja nije tu. Ljudi su navikli na jedno uvjerenja da Bog osuđuje, i zato smo navikli i misliti da svemir osuđuje i da zakon privlačenja, ima miljenike ili sretna zvijezda. Sad si ti rođen pod sretnom zvijezdom. Dakle, kad shvatiš da vibracija ne sudi, vibracija ti samo daje ono što ti daješ. I zato je važno mijenjati uvjerenja, važno je vidjeti najbolje u ljudima, važno je osvijestiti da je svemir pun obilja, da zaslužuješ obilje, da si dio, ne dio, nego najvažniji dio. Jer zamislite ruku, mi smo prsti te ruke. Ruka ne bi znala da je ruka da nema prstiju. I kad čovjek izgubi prste, da li ruka i dalje postoji? Da, i to je Bog. A da li ruka ima iskustvo ruke bez prstiju? Nema. A prsti smo mi. Dakle, mi dajemo Bogu iskustvo da spozna sebe u svojoj veličini i toliko smo bitni. I kad
to osvijestiš, ideš kroz život, koliko si važan, koliko si bitan dio i koliko si voljen, onda počinješ mijenjati svoja uvjerenja da ne zaslužuješ, onda vidiš i u svakoj osobi prste te ruke. Onda vidiš zašto je neko u strahu, zašto neko napada, zašto neko vrijeđa, zašto je neko pohlepan, u kojim je on uvjerenjima da nema za svih dovoljno. Neko ko je odrastao, koga su roditelji, imali moto zgrabi, zezni prije nego zezne tebe. To dijete je odrastalo u grabi, nema, i on će sutra biti nekome direktor, nekome poslovođa. Dakle, svi imamo svoja uvjerenja iz kojih zapravo donosimo određene izbore. I kad to osvijestiš, onda u svakoj osobi vidiš unutar te njegove vanštine. A najvažnije od svega je ono što vidiš, ti dobivaš nazad. Možda nije zgorega ovdje naglasiti još jednu dimenziju ovog sjajnog primjera, a to je da kada se osjećamo ispunjeno i u skladu sa sobom, naša energija raste. Da. Ako smo opterećeni brigama, negativnim emocijama koje ste sada napomenuli, stresom, tada vjerojatno gubimo i energiju. Tako je, i tada smo na niskoj vibraciji. To je ona vibracija o kojoj ja cijelo vrijeme pričam. Zašto? Zato što kad počnete gledati na život, kako ja volim reći, od gore prema dole, a ne, mi gledamo od dole prema gore, mi gledamo iz našeg fizičkog aspekta prema duši, prema Bogu. Ne, gledaj od gore, gledaj iz duše prema svom fizičkom aspektu. Naša duša je mir, naša duša je radost, ona je na visokoj vibraciji, a mi smo njen aspekt. Kada mi uđemo u ego i u i u strahove i u brige i u nesigurnosti, mi kao da začepimo taj kanal, taj flow, i to je ta niska vibracija. Mi zapravo nismo u skladu s onim tko onda istinski jesmo. I zato ljudi na nižoj vibraciji ne mogu manifestirati stvari koje su na visokoj vibraciji. To je poanta cijele moje priče. Da naučim ljude da podignu vibraciju, da dođu u onaj flow sa višim aspektom sebe, i tada je, ne nebo granica, nego nema ni neba ni granice. Ali ima tu, rekao bih, još jedna važna kockica u tom mozaiku, a to je činjenica da, recimo, većina ljudi nije zahvalna na ono što ima. Dakle, oni su frustrirani, oni su usredotočeni na ono što nemaju. Da. I onda im stiže još neimanja. Tako je, ali to je opet, evo, fantastično sve primjećujete, to je opet program, to je opet uvjerenje. Slušali su roditelje koji su se žalili, roditelje kojima je fokus bio na onome što nemaju. Dakle, i većini ljudi je nažalost fokus na onome što nemaju. A kada bi ljudi shvatili da ovaj tren imaju, najmanje ću reći, ali ja već znam da ih je 10 stvari na kojima mogu istinski biti zahvalni, tu život poprima druge boje. Jer što kreira našu realnost? 3 stvari. Fokus, uvjerenja i misli. To su 3 glavna aspekta koja kreiraju našu realnost. Fokus se mijenja sa zahvalnošću. Zahvalnost, kad ti učiš biti zahvalan, i to je prije svega vještina. I kogod sluša sad ovaj naš razgovor, on od sutra može naučiti biti zahvalan. Svaka vještina se stječe. I kad ti staviš fokus na onu jednu stvar koja ti u životu ide, tebi fokus počinje ići na to. Sutra ćeš primijetiti 2 stvari zbog fokusa. Preksutra ćeš primijetiti 3 stvari, 4 stvari, i ti ćeš odjednom početi primjećivati sve ono dobro. I to vam je to kad imate ljude koji dođu, ili ponedjeljak, onda dođu ljudi kao, a jao, kiša, ružno je vrijeme, a neko kaže, jao, nekome će zalit cvijeće. Ili zamisli, neko je čekao ovu kišu. Dakle, neko je naučio okretati fokus na ono dobro. Evo, ja mogu vašim slušateljima ponuditi jednu vježbu koju ja uvijek dajem na svojim seminarima i radionicama, kad kažem ljudima, ajmo ovako, da vam netko kaže sve na čemu se ovaj tren ne zahvalite u roku od 3 minute, od sutra nestaje iz vašeg života.
dakle na čemu u roku od 3 minute ne kažete hvala, od sutra to više nemate. Grga. Znači te 3 minute na mojim seminarima. Malo je, si normalna, čekaj, da kažem gotovo, ne. Dakle, upravo je ta rečenica osvijestila ljude da se nisu zahvalili na vodi, na hrani, na krevetu, na toplom domu, na partneru, na majci, na ocu, na nogama, na očima, na zdravlju, na tanjirima, na mobitelima. Dakle, evo, recimo, ono što ja uvijek kažem, onaj čarobni štapić koji tražite za promjenu vašeg života je zahvalnost. Ja nemam sreće, stalno mi se to događa, ako Bog da, mislim, Bog ti je dao. Da. Dao ti je ruke, noge, oči, da gledaš prirodu, osobu koju voliš, uši da slušaš glazbu, mozak da razmišljaš, što bi još trebao Bog dati. Da, ali evo, to upravo pokazuje ta duboka uvjerenja. Kada neko govori ako Bog da, ja nemam sreće, on zaista, ovo je tako važno da slušatelji čuju, on zaista živi realnost u kojoj nema sreće. Zato smo mi kreatori. I možemo mi takvoj osobi govoriti, ali imaš sreće. Ne, on ima sve potvrde da nema sreće. I to je važno osvijestiti. Da upravo, to je taj zakon privlačenja. I zato ne možete nikada uvjeriti nekoga u drugačiju realnost od njegove, jer on ima sve dokaze da je to tako. Nego je onaj ko je spreman i ko je spreman otvoriti malo otvoriti svijest i reći, ok, ja ovo ne vidim sad u svojoj realnosti, ali ajde da probam mijenjati ono što govorim. Ajde da probam stavljati sljedećih 5 dana fokus na ovu jednu stvar koju evo imam u svom životu. I tu se onda događa spektakl, jer te zakon privlačenja počne pratiti. Vrlo brzo ljudi počnu dobivati potvrde da to tako funkcionira. Tako da, apsolutno ste u pravu ovo što ste rekli, ali zaista treba razumjeti da su to uvjerenja i da je život tada odraz toga. Da, ali ja bih čak rekao, i vjerujem da ćemo se složiti, da je čak u pitanju nešto što je na tragu transgeneracijskih formulacija ovoga što sam ja sada, recimo, ovih sentenci par citirao. Znači, tako je govorila baka moje bake, tako je govorio dida mog dide ili moj otac, i to ide iz generacije u generaciju. Ako Bog da, ako budeš imao sreće i tako dalje. Ne raste novac na drveću. Ali ono što me zanima, jer i u vašoj obitelji bilo takvih sentenci. Apsolutno. I kako je Ana u jednom trenutku odlučila taj, ajmo reći, transgeneracijski niz prekinuti? Apsolutno, znači ja kad god je moja mama na seminaru, kad krenem pričati o mojim roditeljima, onda kad spomene mamu, kaže mama opet o meni. Ja govorim, ali mama, ti si prototip majke s Balkana i ove generacije i super je da si tu. Dakle, da, isto sam sve to slušala. Ono što je meni promijenilo život, i to mogu reći sa 100% sigurnošću, je meditacija. Ona je ta koja je mene osvijestila, ona je ta koja je meni mijenjala širinu moje svijesti, vadila iz mene programe i osvještavala tko sam zaista. I upravo, a onda su slijedile knjige, i edukacija. I najveći, evo, ja mogu s vama podijeliti recimo upravo tu jednu izreku koju sam slušala cijeli život, a to je predobro da bi bilo istinito. Znači, to sam ja slušala. I ja sam rekla, ajde, sad ću ja vidjeti zakon privlačenja na djelu i moja afirmacija će postati, ako je predobro, onda je istinito. I ja sam cijelo vrijeme izgovarala, ako je predobro, onda je istinito. I ja danas živim takav život. Da je i predobro i preistinito. Sve afirmacije koje mi nisu služile, to su sve afirmacije, to su potvrde. Ljudi misle da je afirmacija samo pozitivna. Ne, bolestan sam je afirmacija. Život je borba, je afirmacija. Neću uspjeti, afirmacija. Ljudi ni ne shvaćaju da cijelo vrijeme izgovaraju afirmacije.
I kada vam se ne sviđa neka afirmacija, ne želite da bude dio vaše realnosti, okrenite je, mijenjajte je, počnite izgovarati suprotno od toga. Najbolja vijest je da vi ne morate u to povjerovati u početku, jer, pazite sad dobro, niste u početku ni povjerovali da je život borba, ali konstantnim ponavljanjem toga ste počeli dobivati potvrde i u to ste povjerovali. Ajde, počnite govoriti život je bajka. Počnite govoriti ja sam sretan. Ja čega se god dotaknem, ja pretvaram u zlato. Ja mogu šta poželim. Ajde, probajte izgovarati, pa gledajte šta će se desiti. Ali evo, dopustite mi sada na neki način podijeliti i nešto što sam ja svojevremeno proživio, a dakle vraćamo se u vrijeme kada sam dobio iz kadrovske na mailu potvrdu da je došlo vrijeme otići u mirovinu. Dakle, ja sam se pripremao za taj neminovan trenutak, ali draga Ana, u noći sam se probudio toga dana kada je pristigao taj mail koji me je probudio u mom snu i izazvao takvu vrtoglavicu, takav vertigo da sam ja u pokušaju da se dovučem do toaleta pao na pod. Koliko je to mene potreslo. Govorim to zato jer sad sam nedavno sreo nekoliko mojih kolega iz kuće na Prisavlju u kojoj se sprema negdje oko 1000 otkaza. I kažu mi kolege, znaš, ljudi su u groznom strahu. Što poručiti, evo, konkretno, tim ljudima, što poručiti ljudima poput mene koji je to proživio i kojemu je trebalo neko vrijeme da osvijesti razloge zbog kojih mu se dogodilo to što se dogodilo, da bi mi se kasnije dogodio susret s velikim Nilom Donaldom Walshom, koji mi je neke stvari presložio i koji je rekao jednu rečenicu s kojom započinje iz svoje radionice, nerijetko puta, a to je: hajde sada, svi vi koji mislite da je ovo nešto što je najgore što vam se dogodilo u životu, neka dignu ruke oni koji su s protokom vremena shvatili da je to bilo nešto najbolje. Tako je. Tako je. Što je važno za razumjeti? Važno je razumjeti da živimo u realnosti i dimenziji polariteta i da smo došli na ovaj svijet znajući da će biti i jedan kraj i drugi kraj. Znajući da će biti i dobro i loše, da će biti, u mom svijetu se to zove kontrast i zove se ekspanzija. Ono što želim da ljudi razumiju, da kada se desi problem, da se istog trenutka desilo i rješenje. Ne može postojati problem bez rješenja, ni rješenje bez problema. Međutim, upravo sad dolazimo opet na ono najvažnije. Naša uvjerenja o tome čemu svjedočimo. Kada osobi prijeti otkaz, zašto ona osjeća strah? Zbog onoga što govori sebi u tom trenutku, odnosno zbog načina na koji percipira taj otkaz. Evo, više ne vrijedim, zamijenit će me, kako ću preživjeti. Ajmo još važnije, što osoba radi u tom trenu? Izlazi iz sadašnjeg trenutka u budućnost. I to u scenarije koje ne žele da joj se dese. To su strahovi. Strahovi su iluzija. Oni su izlasci iz sadašnjeg trenutka. Jer da osoba, kao što sam ja i kao što ljudi koji nauče živjeti ovako, kada im se desi kontrast, kažu: ovo će biti najbolja stvar koja mi se u životu desila. Ja ne znam sad zašto se ovo desilo, nije mi drago, imao sam svoja uvjerenja i neke programe da treba moj život izgledati tako, ali ajde svemire, evo otvoren sam. Znam ko sam, znam koliko vrijedim, znam što mogu dati, ima za mene još posla. Meni kad god se desi kontrast, prva rečenica koju izgovaram je: čeka me spektakl. Sad slijedi spektakl. Ajmo na još onako životniji primjer. Kada mi se desi da moram nešto neplanirano platiti, znači neki izdatak neplanski, prvu rečenicu koju ja izgovaram: sad će mi se vrati duplo. Sad će mi se vrati duplo. Grga, ne duplo, nego troduplo mi se vrati. Upravo zbog načina na koju trenu prihvatim tu situaciju, jer naš život je samo odraz percepcije naše, ničeg drugog.
Mogu li to na neki način, nakon svih ovih premisa, napraviti jednu malu konkluziju, a na tragu ovoga što sam rekao iz osobnog iskustva, kao i iz iskustva onoga što čeka moje kolege na Prisavlju, a to je, dogodit će se nešto što je vrlo jednostavno. Događaj. Ali taj Tako je. događaj, on nestaje. Ostati će moj doživljaj. Na koji način ću ja to doživjeti? Tako je. Na koji način ću ga ja pohraniti u mojoj svijesti? I na koji način ću ga proživljavati, a koji će u meni izazvati, kao što je kod mene izazvao vertigo, ili će kod mene izazvati pitanje, a što me sad dobroga čeka? Tako je. I upravo je to razlika među ljudima. Oni koji ostaju u strahu, oni će ostati u tom kontrastu. I njima će to biti najgora stvar koja im se desila. I njima će realnost pokazati da je to najgora stvar koja im se desila. Ovi koji promijene pogled na to i počnu sad zbog toga očekivati bolje, zakon privlačenja će im dati bolje, jer to tako funkcionira. Jer su došli na vibraciju onoga zapravo što žele. Ne možeš sa niske vibracije doživjeti manifestacije sa visoke. Tako da uvijek je sve do pogleda. Uvijek. Sad ćemo lijepo malo predahnuti, neka se sve ovo što smo do sada rekli malo slegne, a to je uz vaš glazbeni izbor prve pjesme. A to je pjesma koja je vrlo znakovita. Naime, ja bih rekao da je to na neki način himna slobode i samopouzdanja. Govorimo o pjesmi It's My Life, Bon Jovi. Je. To je vaša na neki način isto himna. To je pisma koju ja živim simbol već godinama. Individualnosti, simbol godinama. Hrabrosti. It's my life, it's now or never. To je to. Dakle. Hoćemo, s tim da, evo mala digresija, s obzirom da je to sve ovo što smo rekli, dakle himna slobode, himna samopouzdanja, nerijetko je himna sportaša. Tekst govori o tome da trebamo preuzeti kontrolu nad svojim životom i ne dopustiti, ovo je jako važno, drugima da nas putavaju na tom životnom putu. Ja ću evo sad vratiti svoj doživljaj koncerta Bon Jovija na kojem sam bio, dakle, zajedno s mojom obitelji na Maksimirskom stadionu, znači događaj je gotov, ali doživljaj i danas se živi. Tako je. A baš za tu prigodu sam onda, da još to bude podebljano, odabrao live izvedbu te pjesme koju je Bon Jovi sa svojim bendom izveo u Madison Square Gardenu 2012. u New Yorku. Poslušajmo. Tako dobro. Da, tako je dobro u društvu s Anom Bučević. It's my life. Ana, smisao života je dati životu smisao. Da. Na tragu ovog vašeg aforizma, sve više ljudi želi promijeniti svoj život. Svoju najnoviju knjigu, evo ja sam ju s velikim zadovoljstvom pročitao, kroz iluziju do radosti, razgovor s višim ja, posvetili ste svojoj ćerki Ani, koja je, ja bih rekao, na neki način uvelike pridonijela tome da ne ostanete samo profesorica kineziologije, nego da se posvetite emocionalnoj, to možemo tako zvati, inteligenciji, da. kao ključnom faktoru uspjehu, sreće u životu. U ključnom faktoru uspjeha za sve u sreće. životu. Za sve u životu. Emocionalna inteligencija je važnija od ovog drugog IQ-a, jer ja volim opet slikovito reći ljudima, važnije od toga da znate izaći iz labirinta je kako ćete se osjećati dok ne nađete izlaz. Upravo je emocionalna inteligencija ono što je važno. Jer ako ti nemaš razvijenu empatiju, ako nemaš samosvijest, ako nemaš samopouzdanje, dakle, kako ćeš ti uopće funkcionirati u životu? I Ani je bila ta koja je mene okrenila iz moje struke u zapravo... Ja sam i kroz svoj fakultet imala i kolegije psihologije i to nekoliko psihologija i sociologije. Mene je uvijek to interesiralo, mislim. Ja danas znam da sam došla na ovaj svijet sa misijom koju sad odrađujem. Tako da već onda me počelo sve to interesirati. I onda kad je došla ona, shvatila sam koliko je ta jedna od uloga koje mi živimo u životu, a to je uloga roditelja, koliko je zapravo važna i koliko je ne smijemo uzimati zdravo za gotovo i koliko, tad sam prije govorila, kolika zapravo hrabrost, ali ona negativna,
je potrebna ljudima da se ne educiraju kad dobiju dijete. Dakle, bilo mi je nezamislivo, zamisli dobiješ dijete, a ne pročitaš ni jednu knjigu. Zamisli hrabrosti. Odgajati novo biće za život na ovom svijetu koji je svakakvi, a ti ne znaš ni kako mu razviti samopouzdanje, ni kako mu razviti empatiju, ni kako da ima prijatelje, ni što je prijateljstvo, ni kako da vjeruje u sebe. Ništa ga nisi naučio zapravo. Osim onoga što ti znaš, a pitanje je koliko ti uopće znaš. I onda sam zapravo shvatila koliko je važno razviti taj jedan program za razvoj emocionalne inteligencije i tako je krenilo. Tak ministarstvo je odobrilo bilo taj program. Ja sam tada radila u jednoj privatnoj osnovnoj školi, odnosno privatna osnovna škola je ušla u suradnju sa mnom, krenile su radionice i evo, i tu su krenile povratne informacije roditelja koji su imali fantastične rezultate sa svojom djecom, knjiga o mudrosti odgoja gdje su mi isto pisali roditelji, ne znate koliko nam znači ova knjiga, čak i roditelji starije djece koji su već izgubili bili tu neku bliskost i kontakt, kako su povratili odnose sa svojom djecom i tako, i evo, tako da. Ja volim ovako život dijeliti na život prije Ani i život poslije Ani. Često govorite o djeci, pa tako evo i večeras. Pa me zanima vaša percepcija. Uspijevaju li se roditelji nositi s izazovima odgoja u ovim vremenima kada je često važnije, recimo to tako, imati nego biti? Da, oni s kojima ja radim. Da. Svi roditelji u mojoj realnosti, da, jer su to roditelji koji dolaze po pitanje kako biti još bolji roditelj. Roditelj koji se educira i koji prihvati odgovornost da je to na njemu, da je on mentor tom djetetu. Ne društvo, ne profesori, nego on. On je taj koji će odrediti kakvo će dijete biti. Jer nema tog društva koje može doprijeti do jednog samopouzdanog djeteta, jednog djeteta koji ima povjerenja u majku, u oca, koji svojim životima žive to da ne utječe društvo na njih, ni ko je na vlasti, ni je li, ne znam, kriza, nije li kriza. Jer kad ti imaš roditelje koji kažu moj život je u mojim rukama, gledaj me dijete moje, ja ću ti pokazati kako se on živi. Onda to dijete kad dođe sutra u društvo koje mu kaže ne možeš zbog ovoga ti ništa, on će reći a gledaj me. Tako da roditelji koji rade na sebi i koji znaju da je na njima da se prvo educiraju kako, i zato u moj Safari duha knjizi prvo poglavlje mudar roditelj prvo radi na sebi. Jer kako ćeš ti prenijeti, kako neko ko nešto ne zna može nekoga drugoga nečemu naučiti? Pa nije li to zdrav razum i logika? Nikako. Dakle, ono što želim mom djetetu, prvo ja moram znati kako da bi mu to mogla prenijeti. Da, ali isto tako je činjenica da gotovo za sve idemo u školu. Jedino, nažalost, ne učimo kako podići i odgojiti ovo što ste rekli, samopouzdanu i sretnu djecu. Pa to je ono što sam rekla, odakle vam hrabrost i ne pročitati ni jednu knjigu. Kako možete? Dakle, prije sam ja govorila, kupiš frižider pa pročitaš uputstva za upotrebu. Kupiš air fryer pa čitaš kako se, dobiješ dite, ne pročitaš ništa. Kako s tim djetetom? Tako da, apsolutno da. Edukacija je sveti gral, a danas besplatna. Jednim klikom na internetu. Dakle, to je to. Danas nema opravdanja za neznanje. Danas nema ni opravdanja ako ne znaš strani jezik. Nema. Trebaš prihvatiti izbor i odgovornost. Da, ja sam odgovoran što ne govorim ni jedan strani jezik. Danas ga mogu preko aplikacije naučiti. Tako isto i za dijete, tako isto i za sve. I zato Grga, neće veliki broj ljudi ući u ovo, jer treba prvi korak proći, razbiti svoj ego, a to je prihvaćanje vlastite odgovornosti. Ljudi su navikli kriviti druge. Cijeli život krive druge. A kad im ja kažem, ali odgovornost je tvoja,
onda imamo ili korak nazad ili imamo, hvala Bogu, evo sve veći broj ljudi, upravo i ove brojke koje ste na početku pročitali to govore. Imamo ljude koji kažu, jel? Ajde, ako sam ja odgovoran za život koji sad živim, onda ja to mogu i promijeniti. Pa ovo je najbolja vijest koju sam mogao čuti u svom životu. Dakle, imamo tu vrstu ljudi koji će reći, ok, nisam znao do sad bolje, radio sam kako sam mislio da je dobro, je li to odraz mene? Ajde sad, ide mijenjati sebe i onda će život biti odraz mene. Tako da imamo dvije vrste ljudi, jedne kojima ovo bude loša vijest i to odbijaju, i drugu kojima to bude najbolja vijest i kažu, super, ako je do mene, onda idem sad raditi drugačije. Sad ću ja kao vaša Ani u knjizi. Ana, postoji li savršenstvo? Postoji, ali ne u obliku i smislu kako ljudi misle. Najvažnije je razumjeti da biti savršen znači biti završen. I ovo je recimo jako važno za perfekcioniste. Ima jako puno ljudi koji su perfekcionisti, zbog toga su duboko nesretni. I meni kad god dođe neko na coaching, konzultacije i kaže da je perfekcionista, ja prvo pitam i kako ti ide? Znači grozno, ne ide ti nikako. I upravo te taj perfekcionizam dovodi do frustracije, pa znači nešto trebaš mijenjati. Ako ti ne daje rezultat to što želiš. Zašto? Zato što nikada neće biti završeno. Ni mi nikada nećemo biti završeni. Ali, da se vratim na zašto sam rekla jer je svemir savršena kreacija. Savršen, orkestrirano, organizirano. Mi smo savršeni u svojoj nesavršenosti. I savršeni smo i onda kad ne znamo što radimo. Jer nam to dovodi do toga da možemo naučiti kako biti bolji. Dakle, savršenstvo kao pojam postoji, ali ga treba razumjeti. Na tragu ovoga, nevjerojatno koja na neki način vaša misao savršenstva ili tumačenje savršenstva koincidira s velikim slikarom Salvador Dalí je rekao jednom prigodom, pazite što je rekao čovjek, ne bojte se savršenstva, nikada ga nećete dostići. Eto ga. Tako da nema straha od savršenstva. Tako je. Ne, to je isto, zato sam ja knjigu i nazvala Kroz iluziju do radosti, jer toliko sam iluzija rušila u toj knjizi, jer toliko ljudi jednostavno ne shvaćaju kojim su iluzijama. Pa savršenstvo je jedna od tih iluzija. Mi smo cijelo vrijeme u procesu, mi smo cijelo vrijeme u rastu i duhovnost je proces. Duhovnost je rast, konstantna, nema kraja. Ja sam 25 godina već meditiram, radim na sebi, ako ne i više, ne znam ni koliko imam godina ovaj tren. Dakle, svaki put ekspandiram i kada mislim da sam dostigla, desi mi se i dalje rast. I onda sam shvatila, duhovnost je put, život je put, rad na sebi je put. Dakle, upravo, savršenstvo je u putovanju. Ljubav. U knjizi piše lijepo, a i ne treba pisati, toga smo naravno svjesni, nema života bez ljubavi. Sad ono što me zanima, Ana, zašto je tako teško opisati ljubav? Pa zato što je riječi umanjuju, zato što je uopće ne treba opisati. Moj citat je, ljubav ne treba definiciju, jer ljubav je definicija. Dakle, ljubav je upravo ta srž, ta poanta, to je Bog. To je ta energija za koju ti ne treba opis, nju samo trebaš osjetiti. I kad mi ovim našim riječima, jer i to sam napisala u knjizi, zamislite koje mi dvije riječi koristimo za ljubav. Volim te. Ali onda ćeš reći, volim bananu jesti. Dakle, istu riječ koristimo za izražavanje najvećeg osjećaja koji imamo prema partneru, prema djetetu, a i za ono, volim ići u kino. Dakle, vidite koliko su riječi
nisu toliko bitne i ne mogu je opisati. Evo, zato što i to je, ovo je divno, upravo zato jer nikada niko neće uspjeti opisati da bi mi svi shvatili da je ona neopisiva. Ali zašto ljubav boli? Ne boli. I eto iluzije. Dakle, ne boli ljubav. Ljubav ne može boljeti. Boli ono što mi nazivamo ljubavlju, a ljubav nije. Boli ono što mislimo da je ljubav, a ljubav nije. Jedna od najvećih iluzija je ljubomora je ljubav. Nije. Ljubomora je nesigurnost. To što se ona izražava u partnerskom aspektu, pa smo je mi povezali sa ljubavlju. Ona sa ljubavlju nema nikakve veze. Ljubav je sigurna. Ljubav je slobodna. Tako da, evo recimo ta iluzija ljubomora je izraz ljubavi. Potpuno pogrešno. Dakle, ako boli, nije ljubav. Ali vjerujem da ćemo se složiti da je ljubav riječ i emocija s najvišom vibracijom. Apsolutno. Apsolutno da. Ljubav, vjera, znanje, zahvalnost. Evo, Dragana, na tragu ovoga poslušat ćemo drugu pjesmu po vašem odabiru, a to je, ja bih rekao, na neki način ljubavna priča u pjesmi. Massimo i Nina, koji je savršen spoj vokala. Predivna pjesma, obožavam Massima, upoznala sam ga osobno, divan jedan čovjek. Ovo je pjesma koja tako divno pjeva o ljubavi na, evo, za mene jedan tako lijepi način. Ovo je pjesma koju moj suprug i ja jako često izvodimo zajedno kad je pjevamo ako na nekom događaju ili druženju, tako da evo, htjela sam je pokloniti vašim slušateljima jer zaista pjevat ću dok oči se ne zatvore. Voljet ću dok oči se ne zatvore. Iako je Massimo otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno, nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Riječi su kojima ga je opisala njegova obitelj u objavi na društvenim mrežama nakon što nas je Massimo napustio. Poslušat ćemo pjesmu Massima i Nine, Stranac u noći, a to će na neki način biti i najava onoga o čemu ćemo razgovarati nakon ove pjesme. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Nama je tako dobro, vjerujem naravno i vam. Meni je tako dobro. Ana draga, ima još jedna lijepa misao koju sam pronašao u ovoj knjizi, a to je činjenica da mi nismo fizička bića koja imaju duhovno iskustvo, već smo duhovna bića koja imaju fizičko iskustvo. Točnije je reći da ne postoji duhovno i fizičko, već postoji duhovno i duhovno. Da. Koje samo postoji kao fizičko. Da. Mi smo duhovna bića koja imaju duhovno iskustvo. Dakle, upravo u knjizi sam napisala, znači nismo mi fizička bića koja imaju duhovno iskustvo, nego ljudi vole reći da smo mi duhovna bića koja imaju fizičko iskustvo. Ne, mi smo duhovna bića koja imaju duhovno iskustvo. I ovaj fizički dio je duhovno iskustvo. Jedna od vaših teza je, ja sam rekao već da će na neki način i naš Massimo biti najava onoga što bih volio s vama prorazgovarati, a to je da smrt ne postoji. Budući je život, kako ste lijepo napisali, jedno prolazno iskustvo. Da, najveća iluzija je vjerovati da je ovo glavni događaj, a ovo nije glavni događaj, ovo je samo trenutni događaj, ovo je duši, onako, jedno čak i kratko putovanje u njenom iskustvu i upravo ono što ste rekli, smisao života je dati životu smisao. Dakle, doći ovdje po iskustvo. Duša, Bog, ima svo znanje ovog svijeta, ali želi iskustvo.
i kroz nas doživljava i suze, i smijeh, i ljubavi, i slomljena srca, i smijeh djeteta, i posao, i kako je raditi što voliš i što ne voliš, i suočavanje s dijagnozom, i mogućnost iscijeljenja i tako dalje. Dakle, i upravo dođemo na ovaj svijet da se podsjetimo tko smo. Da se posjetimo da smo kreatori vlastite realnosti i da smo dio nečeg većeg. I zato smrt kao koncept kako ljudi vide ne postoji. A zašto ne postoji? Zato što naša duša nije nikada ni napustila nefizičku dimenziju. Ona naprosto makne fokus sa ove fizičke realnosti i nastavi na svoje putovanje dalje. Tako da smrt je zapravo povratak kući. Ono što nas boli je naša usamljenost u tom trenutku, naš gubitak iz fizičke realnosti osobe na koju smo navikli, koju volimo, s kojom smo imali sva ta iskustva. Evo, ja sam prije 2 godine doživjela i smrt moga tate, ali sa ovim znanjem naš odnos je sada vibracijski, naš odnos je sada na emotivnoj razini. Ja u meditaciji pričam sa svojim tatom. Moj tata i ja itekako vodimo i razgovore i dijaloge. Nedavno sam pozvala i Markovu mamu pokojnu da mi dođe u meditaciji, s njom sam popričala i dobila dokaze da pričam s njom. Dakle, kada se otvorite da postoji jedna dimenzija koja je ljudskom umu nepoznata i kada počnete također se educirati, postoje ljudi koji su doživjeli i vratili se. Meni je najdraže kad ljudi kažu pa nije se niko vratio da ispriča kako je. Kako nije? Onda vi ne znate koje knjige treba čitati. Onda vi ne znate koliko ljudi vam danas na društvenim mrežama priča što je bilo i zašto su se odlučili vratiti. Nama je nepojmljivo da kada odu naši voljeni, da njih kad se pita želiš li se vratiti, oni kažu ne. Ja sam davno razmišljala o tome i onda sam rekla svojoj djeci, znate šta, ja obožavam život i prije sam govorila, meni ako se nešto desi, ja kad dođem gore, ja ću reći Bogu, vraćaj me iste sekunde, znači ovo je neka greška, vrati me u život. Danas mislim da ne bi to rekla. Danas sa ovim znanjem bi rekla, neka mene tu. Odavde i mogu više pomoći. Odavde mogu svojoj djeci više služiti. Dakle, evo, što recimo napravi jedna mudrost, jedna spoznaja da se skroz prestaneš bojati smrti i da je gledaš kao jedan prelazak, jednu tranziciju samo iz fizičkog svijeta nazad kući. I da svi oni toliko žele da vi s njima pričate, toliko žele, tražite znakove, pitajte znak da vam daju, oni jedva čekaju, ali ako ste vi na vibraciji da njih nema, tuge, patnje, oni vam nisu na toj vibraciji, neće se oni spustiti, vi se morate dići. I to je to, svojom mudrošću, svojom otvaranjem svoje svijesti, makar i najmanjim dijelom vjere, reći ajde, daj mi znak da si tu, da me čuješ, da me vidiš i samo gledajte. I kad dobijete te nepobitne znakove, onda se više ni vi nećete bojati smrti. Slušajući vas sad ovako, imam malo ovako knedelicu, ono što se kaže u grlu, mogu li zaključiti da osvijestiti smrt u stvari znači osvijestiti život? Apsolutno. Apsolutno. Zašto? Misliti da si besmrtan, uzimat ćeš život zdravo za gotovo. Hvala Bogu da je meni davno, ja sad neću imenovati jer je teška tema, prije mnogo godina je izašao u jednom časopisu našem naslovnica, preminuo je jedan poznati hrvatski muzičar, bio je iz te branše. Naslovnica, njegov sin je bio na naslovnici gdje je pisalo nisam mu nikada rekao koliko ga volim.
Mene je tako zazvonila ta naslovnica i to koliko godina ljudi imaju jedni s drugima, a da nikada ne kažu koliko se vole. Zašto? Jer misle da neće nikada doći kraj. A kad ti osvijestiš koliko je život krhk i da sutra ti se može dijete ne vratiti kući, da sutra može ti se partner ne probuditi pored tebe, brat, sestra, prijatelj, samo osvijestiš tu prolaznost, onda ne prođe dan da i ne kažeš koliko ih voliš. Kao i vama, Neale Donald Walsch je bio jedan od mojih velikih učitelja. I upravo sam u razgovorima s Bogom prije mnogo godina, znači sad idemo na onaj život prije Ani, tad sam prvi put čitala Razgovore s Bogom, dakle prije 24 recimo godine da sam prvi put pročitala Razgovore s Bogom, rečenica koja glasi: kad biste znali da su vam posljednji trenuci s nekom osobom, od tih trenutaka napravili bi slavlje. Mi zapravo nikada ne znamo kad su naši posljednji trenuci. I zato kad osvijestiš smrt, osvijestiš život. Da jednom više nećeš vidjeti izlazak sunca, da jednom nećeš vidjeti zalazak, da jednom nećeš više moći osjetiti vodu na licu, okus hrane. Samo to osvijestiš i onda kreće jedan posve drugi život u potpunoj prisutnosti i toj spoznaji i samospoznaji. Sad je stvarno opet došao trenutak da malo predahnemo uz još jedan vaš glazbeni izbor. Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jedna od pjesama koja priča jednu predivnu ljubavnu priču. Pjesma koja kad je slušam, način na koji on njoj pjeva, govori i priča koju priča je ono što ja danas živim. I ta pjesma meni zapravo kao da opisuje mog supruga i mene. Ima još jedna zanimljivost vezana uz nastanak te pjesme. Ne znam je li vam poznata, ali pjesma je nastala dok su se Clapton i tadašnja njegova djevojka Pattie Boyd, koja je inače bila u braku sa Georgeom Harrisonom. I tu se dogodilo nešto za što je George Harrison imao veliko razumijevanje. Dogodila se ljubav. Zamislite koja je lomljava bila u Claptonu, a o tome sam pričao čak i kad je draga moja Renata Sabljak ovdje bila u gostima, koju je lomljavu Erik u sebi prolazio činjenicom da se zaljubio u ženu svog najboljeg prijatelja. Da George Harrison to polako počinje i shvaćati. I da je on to čak i prihvatio. Pattie Boyd je ime žene koja je rekla Harrisonu: ja odlazim Claptonu. I te večeri dok se spremala, a tražila je što obući, dobro, vi to žene volite kombinirati što bi bilo prigodno za tu večer, a na toj večeri su bili pozvani na zabavu u čast Buddy Hollya, koji je organizirao Paul McCartney, dakle to je ta ekipa, i on je čekajući uzeo gitaru i počeo pjevati. Stihovi su izlazili sami iz njega. Ali sad kao šlag na sve to, da to na neki način zakucamo tim razumijevanjem velikog čovjeka kao što je bio George Harrison, a da ne kažem da je Pattie Boyd bila inspiracija za legendarnu pjesmu Leila, kao što je bila inspiracija i za ovu Wonderful Tonight, ili za Harrisonovu Something, ne biste vjerovali. Na vjenčanju Pattie Boyd i Erika Claptona svirao je i George Harrison. Evo najveći dokaz da ljubav ne boli. Da ljubav ne boli. Osoba koja je vidjela ljubav u svojoj punini i očima ljubavi je prihvatila to, u tome vidjela ljubav koja je sloboda. I ako te tamo nosi ljubav, idi tamo, a ja ću ti još toj ljubavi zasvirati. To je ta veličina. Poslušajmo Claptona i Wonderful Tonight. Tako dobro. Da. Tako je dobro. Večeras u društvu s Anom Bučević. Ana, draga, kako je vama?
tako dobro. Ono što bih sada želio prorazgovarati, a to je nešto što većina ljudi misli da ne donosi rezultate, a vi ste živi dokaz toga da donosi. Manifestiranje. Da. Dakle, dragi slušateljice i dragi slušatelji, a to će se vidjeti naravno u podcastu, imamo jedno malo iznenađenje, u stvari veliko iznenađenje. Po prvi puta, od kada su Ana i Marko u braku, ovo je vaš zajednički nastup. Da. Prvi put smo zajedno, evo. I Marko, dobro nam preuzbuđeni. Dobro večer, bolje snašao. Dakle, kako se, ja bih to tako rekao, ne znam koju riječ da upotrijebim, dogodio u vašem životu, Marko? Ime meni. Najljepša od svih ljubavnih priča, meni je ova naša najljepša. Ja ću pokušati skratiti ovu priču, zaista šta mogu više. Ja sam bila neko ko se 2019. razveo ponovo i shvatila sam da ili ću ostati sama do kraja života, ili sljedeći muškarac koji dođe u moj život mora imati zaista sve ono što ja smatram da je jedan muškarac, jedna definicija muškarca mora biti. I ja sam lijepo uzela papir i olovku i shvatila da zašto dosad zapravo nisam ostajala u svojim brakovima, zato što moji bivši partneri nisu bili osviješteni. A meni je zapravo osviještenost bila temelj života. I onda sam ja lijepo izvadila papir i olovku, znajući da sam kreator svoje realnosti i znajući da zaista i postoji opcija da ja ostanem sama do kraja života, i rekla sam sebi, ok, ako je moja misija da ja ostanem sama i da ženama pokažem da ti ne treba muškarac u životu, da bi ti bila sretna, ostvarena, ispunjena, uspješna, dobra majka, prijateljica, sve živo, ok, let's go for it. Biću sama. Ali ako moj život će još pisati ljubavne priče, ajde da ja stavim na papir što je to sve što ja želim u jednom muškarcu. I onda sam prvo napisala da je osviješten, drugo sam napisala, sad idemo na ovaj malo ljudski, da je Srbin. Dakle, ja sam htjela da on bude Srbin, jer sam toliko bila u Srbiji. Ti muškarci su tako seksi, oni su tako dobri. Dakle, imaju jedan drugačiji mentalitet, džentlmeni su, bar oni koji sam ja susretala. Dakle, ono njihovo desi bre je meni bilo tako dobro. I onda sam zamišljala, zamisli da imam frajera koji mi kaže desi bre. Pa sam stavila to. Stavila sam da ne živi na Balkanu, jer sam ja znala da ću ja seliti i ja sam čak i prije nego sam upoznala Marka već manifestirala da ja odlazim iz Splita. Ja volim reći da je Split meni 40 godina dao najbolje i da sam ja uzela najbolje iz tog grada 40 godina, ali što sam više putovala i što sam više rasla i što sam više vidjela svijeta, ja sam za sebe i za svoju djecu htjela malo šire horizonte. Dakle, napisala sam da ne živi na Balkanu. Napisala sam da ima veliku djecu, dakle da je razveden, da ima rastavu iz Vorteksa, dakle da ima predivan odnos sa bivšom suprugom, i htjela sam da ima djecu, jer jako puno muškarcu kada ti dođe u život možeš vidjeti po tome kakav je otac. Kakav je otac i kakav je prema bivšoj supruzi. Dakle, htjela sam da ima djecu jer sam htjela i da ja imam još više djece u životu. Napisala sam da govori strani jezik, da ima psa jer sam htjela muškarca koji je emotivan, jer muškarci koji imaju životinje su drugačiji, nego ovi koji nemaju. Što sam još ljubavi napisala? Da kuha. Tako je, da voli da kuha. Da voli da kuha. Da je ostvaren, da je i tako. Dakle, napisala sam da. I za kraj
sam napisala da sluša Abraham Hicksa. To je učenje o Vorteksu koje sam ja pratila i onda sam stala i rekla da Ana ne pretjeruje. Ajde, sad će on baš slušat, jer meni se tako nije dalo više nikome objašnjavati, partneru mome, šta je to Vorteks, šta je. Ja sam htjela alpar, ja sam htjela muškarca s kojim ću ja piti kavu i pričati o kreiranju, dakle neko ko to živi. Ali onda sam sama sebi rekla rečenicu you can have it all. Možeš imati sve, ne sumnjaj. Stavi i to, jer Ana, ako će biti, rekla si da mora biti sve. I napišem sluša Abraham Hicksa. I prolazile su mjeseci čak od tog mog popisa, ja sam to napisala i Nada, moja sestra Nada je znala za taj popis. Ispričavam se, sad oprostite što vas prekidam, dotaknuli ste se imena Nade, dakle riječ je o vašoj sestri, blizankinji. Ja sam tu izvadio jednu sentencu malu iz vaše rođendanske čestitke, mislim da je bio u pitanju 45. rođendan, kada ste napisali: i prije nego što smo udahnule prvi dah života, mi smo bile zajedno. Da. Za ruke smo se uhvatile već u maminom trbuhu, kada su nam srca kucala kao jedno, pa smo već dolaskom na ovaj svijet napravile svima iznenađenje. Da. Odluka da dođemo zajedno na ovaj svijet najbolja je odluka koju smo ikada donijele. Ako će itko išta moći reći o nama, to će biti ove dvije su život živjele. Pa ja sad evo pozdravljam vašu sestru blizankinju. Surprise! Nado! Grga, nije vam u redu da ste me rasplakali prije nego sam se javila ovim tekstom. Majko mila! Kako bi reka Grašo, to je naša priča. Ajme, Bog seko moja. Ajme, šta vas je lipo i dobro slušati. Ćao, Nada. Nado, lijep pozdrav. Poštovanje. I velika vam hvala na tome što ste mi izašli u susret i omogućili da napravimo, ja vjerujem, ovo ugodno iznenađenje i Ani i Marku, jer Ana je došla do svega onoga što je trebala reći i onaj cijeli niz premisa za koje ste vi znali, a sada budite ljubazni, sad je na vama red da pojasnite kako priča ide dalje. Ajme, predivno. Prvo, hvala vam od srca na pozivu. Toliko je teško nama jednu drugu iznenaditi, jer mi smo gotovo na telepatskoj vezi. Tako da uživamo u ovakvim momentima. Hvala vam prije svega na pozivu i veliki pozdrav vašim slušateljima. Dakle, da, slažem se sa Anom, meni uz moju također jedna od najljepših ljubavnih priča za koju sam evo imala čast biti jedan mali kotačić u toj preljepoj kreaciji i manifestaciji te ljubavi. Dakle, kao što je Ana započela priču, ja sam znala za njen spisak, međutim usporedo s tim 6, evo sad i 7 godina prije, ja upoznajem Marka i njegovu bivšu suprugu, tada već bivšu, što je bitno za priču, i njegovu djecu koji dolaze u Beču na Safari duha radionicu o mudrosti odgoja, koju ste spominjali malo prije, koju vodim ja. I došli su na radionicu i mi smo svi zapravo već tada bili impresionirani njima kao obitelji, jer složit ćete se, nije mala stvar da već razvedeni partneri dođu zajedno sa svojom djecom na edukaciju o roditeljstvu. To su tada prije 7 godina bili mali pačići koji su sad već ozbiljni odrasli ljudi. I svih nas je tu dirnila i Markova toplina, tad je nastala jedna od meni najljepših slika s mojih radionica koju sam i podijelila Marko u zagrljaju sa svoje 3 djece. I tu zapravo završava naš kontakt, međutim Marko se zapisuje kod mene na individualne konzultacije. Zašto? Jer je zaista kao osviješten muškarac i divan i odgovoran otac želio još neke onako
privatne smjernice, jer radionica je ipak grupna i puno je tu ljudi i roditelja. Htio je zapravo čisto dobiti neke potvrde i smjernice kako, možda sad s obzirom da i najmlađe dijete odgajaju već u nekom procesu razvoda, da li to rade ispravno i da li zapravo rade sve potrebno. Šta ponovo govori o Marku, jel? Međutim, Marko je na listi 2 godine. Dakle, ni manje ni više. Eto, lista čekanja je duga i 2 godine on ne dolazi na red. Što je ponovo bitno za poantu priče. I nakon 2 godine dolazi Markov red, ja ga kontaktiram, mi se čujemo i ja sad impresionirana i svim njegovim privatnim životom, uvidima, osviještenošću. Međutim, kako on priča, meni kreće Anina lista ispred očiju. Dakle, znate ono kad imate ono ček, ja zapravo ne mogu vjerovati šta se tog trenutka događa. Dakle, meni je jako teško verbalizirati taj osjećaj tog trenutka da se događa nešto čarobno, da se događa nešto magično, da se događa nešto toliko veće od mene, od Ane, od Marka, da ja nakon tog razgovora koji traje sat vremena i doznajem na njemu da on ima i kupljenu kartu za Abraham Hicksa, dakle zaista cijela Anina lista je tu, da ja ostajem u tišini nakon tih sat vremena u sobi, doslovno gledam u jednu točku, pokušavam procesuirati što se tu dogodilo i to u tolikoj mjeri da moj suprug koji zna koliko ja radim i kad mi završava, dolazi po mene i govori je li sve ok, gdje si ti, šta se događa. Ja čak ni njemu to ne verbaliziram jer uopće ne znam kako da to sad procesuiram i šta da kažem. I ja cijeli dan u stvari ne poduzimam ništa. Dakle, ne govorim ništa ni ne prepričavam suprugu da bi sutra na Valentinovo vidjet ćete sad kojeg opet većeg razloga od nas, ja ničim izazvana zapravo prenosim Ani informaciju da je kod mene na konzultacijama muškarac iz njenog vorteksa. Dakle, spisak koji je ona napisala, ja sam upravo od prve do zadnje točke susrela i ponovo upoznala na privatan način, takvog muškarca. I tog trenutka Ana meni šalje screenshot rečenice koju je tu večer napisala. 10 minuta prije nego si mi ti javila. Tako je, 10 minuta prije moje informacije o tome, ona napiše u svoj dnevnik zahvalnosti: Universe, I'm ready for you to surprise me. Da, svemire, spremna sam da me iznenadiš. Tako je. I događa se iznenađenje koje je danas jedna od najljepših ljubavnih priča. Ja naravno puštam kasnije i da svemir čije to maslo odradi svoje. Marko odlazi kod Ane u Zagreb na seminar. Da, šalješ i Marku tu istu poruku, Tako je. A to, kako mi je bilo reći zapravo za mene tog trena jednom muškarcu, jer čujte, nisam se baš našla u jednostavnoj poziciji, ali ako sam tog trena imala čast da budem taj mali kotačić u toj kreaciji, my work is done, ja sam svoje odradila, a ostalo su sve samo oni i njihova ljubav. Nado, draga, velika hvala. Ovo je ipak bilo iznenađenje za Anu ja sam se okretala kad je rekla, gledam di si, mislim da ćeš izaći negdje. Ali ovdje samo ćemo završiti na neki način konkluzijom za koju ćemo se, vjerujem, svi složiti, a to je koliko je u ovoj priči izuzetno važan jedan detalj, a to je taj vremenski momentum. Tako je. Dakle, 2 godine čekanja. Drugim riječima, da je Marko došao odmah na razgovor. Ja sam bila u braku još. Vi ste bili u braku i Marka ne bi bilo u vašem životu. Apsolutno. Dakle, zato sam i naglasila, tako je. Zato sam, dok sam pričala, naglasila važnost momenta da je čekao 2 godine, jer njihova priča, osim što je najljepša ljubavna priča, isto koju ja također uz moju poznajem, a to je upravo
potvrda tog Božjeg tajminga, te preljepe kreacije života, te nade, te vjere, toga kako u jednom trenutku, u jednom danu se sve može okrenuti na najčarobniji mogući način, ali ne želim da promakne ljudima činjenica da su oni doista odrađivali sve potrebno da to tako i bude. Nado, draga, velika hvala. Šaljemo vam obilje pozdrava i naravno poljubaca iz Zagreba, našeg studija Radio Nacionala. Seko, hvala Velika ti. hvala i vama, volim vas. I Mi tebe obožavamo. I ja bih samo htjela reći prije nego ode još jednu jako važnu činjenicu. Nada je danas u braku sa mojim bivšim, odnosno najboljim prijateljem. Dakle, njen suprug Luka je bio moj najbolji prijatelj i mi smo se prvi sreli. Tako da volimo reći da sam ja najdražeg muškarca u mom životu dala Nadi, a Nada kad je srela predivnog muškarca dala ga je meni. Tako da smo mi jedna drugoj zapravo našle ljubav. Da. Sjajno. Kad smo pronašle najbolje, toliko se volimo da smo to dale jedna drugoj. Je. Sjajno. Volim te. Veliki pozdrav vama i svim slušateljima. Još jednom hvala od srca na poziv. Veliki pozdrav i velika hvala, Nado. Pozdrav. Doviđenja. Doviđenja, do slušanja. Draga Ana, evo, to je bilo to malo iznenađenje, ali i velika potreba da na pravi način predstavimo vašeg Marka. Ja ću reći još jednu stvar, dakle, koju sam izgovorio kada smo se prvi puta susreli, a vi bili u društvu s Markom. Nakon vrlo kratkog vremena ja sam rekao, takvog bih muškarca volio za zeta. Da, kako ne. I iza toga apsolutno stojim, jer stvarno Marko je oličenje najboljeg što može biti u ovom univerzumu, bez pretjerivanja. Ispričali smo priču o Kleptonu, ispričali smo o tome koliko je velika inspiracija bila njegova ljubav, a sada ste vi velika inspiracija i ljubav svome Marku. Ja mislim da nema Marko ni jedne pjesme koja je zaživjela u zadnjih 2-3 godine, a da to nije u inspiraciji je Ana. Složio bi se za time, naravno. Da. Ana je za mene, došlo mi je bukvalno, ja se pored nje ponovo rodio. Bukvalno. Nenadano je došla i to je za mene jedno najljepši događaj u mom životu. To moram da kažem zaista. Ja sam sretan što ćemo imati još jednu ekskluzivu, a to je da po prvi puta Marko uživo svira i pjeva u eteru radijskom, Radio Nacionala, i to je jedno od pjesama koja je posvećena svojoj Ani. Upravo sam to teo da kažem. Ana je muzika i Ana je moja večita inspiracija i ovu pesmu koju ću sada izvesti sam upravo poklonio Ani za naš prvi Božić, jer sam čuo tu tamo u pozadini da kako je to kad ti glazbenik napiše pesmu. I onda sam ja seo i ona bi bila moja inspiracija, naša ljubav. Svakako pesma se zove Moje oko najlepše. I eto, to nam je bila pesma za prvi ples i evo, večera ću izvesti za vas i za vaše slušalce. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Jako mi je teško da gledam Anu, a mislim da izvelim ovakvu pesmu, jer sam jako emotivan. Znaš, ja na samom situaciju kad sam je prvi put izveo pesmu, plakali smo oboje. Ja nisam mogao da otpevam uopšte, tako da eto, to je baš jako pesma koja... Hvala velika draga. I uz malu napomenu vjerujem da ćemo imati prigode čuti još jednu pjesmu pred kraj večerašnjeg druženja. Ali sada još malo ostanite, Marko, s nama u društvu, jer htio bi Ana s vama još malo prorazgovarati o nečemu što je pojam misli. Dakle, misli su, vjerujem, složit ćemo se, ključne za naše emocije. Da. Kakve su misli, takve su emocije. Tako je. Ljudi misle da emocije nastaju zbog nečeg izvanjskog, zbog nekog događaja, situacije i tako dalje. Ne. Misli su energija koje nastaju upravo zbog naših misli, uvjerenja ili fokusa. Znači, te 3 stvari izazivaju nama emociju.
ne možeš imati pozitivne misli, a negativnu emociju. Dakle, ako ti, ajmo se vratiti recimo na primjer smrti, koji je fantastičan pokazatelj emocije. Dakle, ako ti na smrt gledaš na način da imaš negativne misli, onda ćeš se osjećati loše. Ali ako na smrt promijeniš, to su vam dokaz oni ljudi što na sprovodima plešu, naprave party ili imaju one baze kad se javlja, ne znam da li ste vidjeli na YouTube-u, ima tip koji je stavio diktafon unutra pa ono kuca let me out i tako šta i onda baca baze i svi se smiju. Dakle, to su ljudi koji imaju skroz drugačiji pogled na smrt. I oni zapravo nemaju tu emociju kao što ima neko ko na smrt gleda skroz drugačije. Tako isto i ovaj vaš primjer sa otkazom je isto fantastičan. Dakle, da ste vi odmah u onom trenu imali misli koje vam je poslije pomogao Neil Donald Walsh, jer on je vama posudio svoju percepciju u tom trenutku iz njegovih uvjerenja i znanja, vi ste je prigrlili da vam služi i zbog toga ste imali posve druge misli o tome, a time i drugačije emocije. Dakle, ko želi mijenjati svoje emocije, treba mijenjati svoje misli. Zanimljivo je, a to ću sada na jednom bizarnom primjeru demonstrirati, kako ipak u narodu možda i nesvjesno postoji ta činjenica o tome koliko je za percepciju onoga što mi proživljavamo važan doživljaj. A doživljaj se može transformirati. Apsolutno. Imate jedan zgodan vic u kojem dida i unuk gledaju olimpijske igre i utrka je na 800 metara i sada naravno krene i nakon 3-4 kruga jedan zaostaje i kaže dida, vidi onog jadnoga zadnjega. A unuk ga onak pogleda i kaže, ali dida, to je naš. A vidi u načinu što ih naganja. Dakle, to je na tragu ove promjene percepcije doživljaja. Znači, od jade jadnoga, evo ti junačine koji ih naganja. Tako je. Tako bi trebalo i u životu. Tako je. Pa evo, spomenuli smo isto, na primjer, dijagnoze. Ja kad pitam na seminaru ko se susreo sa nekom težom dijagnozom, dignu ljudi ruke. Ja pitam, dobro, sad mi recite, dignite mi ruke svi vi kojima je to najbolja stvar koja im se ikad desila. Svi dignu ruke. Dakle, upravo dijagnoza i služi, uvijek u početku nema osobe koja ne čuje šapat svojih misli, odnosno svoje duše. Da ne radi to, da ide, da vrijedi, da ne pristaje na takav odnos i tako dalje. Dakle, ljudi rade ono što ne vole, ostaju u partnerstvima u kojima nisu sretni ili su ne znam šta im se radi. Dakle, pristali su na život manji od onoga tko oni istinski jesu. I oni ako ne slušaju sebe, dolazi do fizičke manifestacije u obliku dijagnoze. I kada ljudi dobiju dijagnozu, tad će poslušati. I zato ljudi mijenjaju kompletan život, izbore koje donose i to dovodi do iscijeljenja zapravo, jer su stavili fokus na uzrok, a ne na posljedicu, da iscijele uzrok. I evo, to je recimo što se tiče misli. Sad postoje ljudi koji kada dobiju dijagnozu, odmah krenu razmišljati ovako. Ok, ovo je alarm. Alarm, zvonilo je, moram nešto mijenjati i tako dalje. A imate ljude koji idu u misli, umriću, gotovo je i tako dalje. I tu recimo misli određuju kako će se osjećati, kako Ivana Plehinger, divna Ivana Plehinger je fantastičan primjer, koja je imala moždani udar i evo napisala je knjigu i priča danas o najvećoj zahvalnosti koju osjeća prema tom događaju. Dakle, ona je recimo jedan super primjer ovdje na našim prostorima gdje ljudi mogu to osvijestiti. Čemu joj je zapravo to služilo i čemu je naučilo.
Ali sad ste me asocirali na još jedan primjer, evo, čisto kao mala digresija, pa ćemo završiti, a možda na neki način poslati znakovitu poruku svima koji nas slušaju. Na jednoj od vaših radionica sam svjedočio kad se neka gospođa, ja mislim da je bila iz Slovenije, digla i bila je sva u depresiji, anksiozna. Činjenicom da boluje od neke, kako je ona rekla, neizlječive bolesti očiju. Mm-hmm. Znam da ste joj onda rekli, dobro, po čemu znate da je to neizlječivo? Ne, ja sam rekla nije sigurno neizlječiva. To su bile moje prve riječi. To su bile prve riječi. Odnosno, ljudi, kad se dogodi jedna takva dijagnoza, koja je, evo, u ovom slučaju možemo čak definirati kao krajnost neke dijagnoze, uvjetno rečeno neizlječive, vi uvijek kažete, a zašto ne potražite nešto što bi vam ukazalo na to da ima ljudi koji su uspjeli pobijediti tu bolest. Mm-hmm. I onda se upravo na toj radionici digla jedna žena koja je rekla, pa ja sam imala Tako je. tu. Ja sam se izliječila. Izliječila sam se. Tako je. Fantastičan primjer ste dali. Dakle, o čemu se ovdje radi? Samo da pojasnim slušateljima. Dakle, žena je živjela u uvjerenju da imala je bolest gdje ide sve veća sljepoća, počela se pripremati na sljepoću, počela se već učlanivati udruge za slijepe i tako dalje i ustala se na seminaru i rekla, ali od te bolesti se niko nije izliječio. Ja danas nakon 20 i nešto godina znam da ne postoji neizlječiva bolest. Postoji samo ono što vi mislite da je neizlječivo i svjedočite takvoj realnosti. To se točno desilo i ovoj gospođi. Znači, ona je rekla, ne Ana, niko se nije od ove bolesti izliječio. Ja sam ponovno rekla, nemoguće. Ne, vi ste samo na vibraciji da ta bolest je neizlječiva i ne možete ni svjedočiti ni osobi, ni člancima, ni dokazima da je ta bolest izlječiva. U tom trenu se javila gospođa sa drugog kraja radionice, digla ruku i rekla, ja sam se od te iste dijagnoze izliječila. Tako da to je bio jedan fantastičan primjer kako je žena koja je došla raditi na sebi, promijeniti svoju vibraciju, čim je podigla vibraciju i ušla u tu energiju mogućnosti iscijeljenja, svemir joj je dao odmah na radionici ženu sa istom takvom dijagnozom koju je imala. Evo, to je ta savršenstvo i sinhronicitet i svemira i zakona privlačenja i samog života. Sad ćemo opet malo predahnuti uz još jednu pjesmu po vašem odabiru, Kenny Rogers. Jao, sad će se Nada moja opet oduševiti ovdje. Još jedna pjesma koja, evo, tu smo muziku Nada i ja slušale. Mi smo 78. godište, to su bile pjesme koje smo nas dvije slušale, uživale u muzici, tako da uopće nije čudo da sam manifestirala i glazbenika. Kao što je Marko malo prije rekao, ja sam se uvijek pitala kako je to kad ti glazbenik napiše pjesmu, kako li je to i dođe u moj život. Znači, evo još jedan dokaz da ti svemir da, meni nije na spisku bilo da je glazbenik, na kraj pameti mi nije palo. Dobila sam još ljepše da mi je suprug neko ko mi i pjesme piše. Tako da, evo, to je pjesma koja isto pjeva jednu predivnu priču. Nada mi je nedavno poslala dok smo se nas dvoje vozili, negdje smo išli, u autu smo bili, rekla je Seko, pusti ovu pismu, zatvori oči i gledaj šta smo slušale kad smo imale 15 godina, a gledaj danas živimo ovo od riječi do riječi. Ali sve ove vrijednosti su za sva vremena o kojima pjeva Kenny Rogers. Točno. Dakle, prvo uz malu digresiju da je Kenny nažalost preminuo prije 5 godina, ali te njegove pjesme ostaju za sva vremena, govore o ljubavi, o vjernosti, o usponima i padovima i svemu onome što dvoje zajedno mogu proći kroz život, naslonjeni jedno na drugo. Da, predivno. Kenny Rogers. Tako dobro. Da, tako je dobro večeras u društvu s Anom Bučević, a i našim dragim Markom Nikolićem. Ana draga, ovo je bio stvarno veliki doživljaj. Sad ćemo malo o percepciji vremena. Dakle, ta percepcija vremena uvijek ovisi, vjerujem, složit ćemo se, o našem fokusu. Da. I našoj prisutnosti u trenutku. Nemam vremena, ja to ne mogu. U knjizi lijepo piše izgovor ili razlog. Da.
Jedna od također iluzija koju sam htjela ovako srušiti ljudima je po pitanju vremena. Prije svega, ajmo na nešto još važnije. Sama realnost je iluzija. Ljudi misle da je realnost takva kakva je. Znate one ljude što kažu ja sam realista? Da. Oni ne shvaćaju da su oni samo realni u svojoj realnosti. Šta to znači? To znači ako ja kažem da ću, ne znam, 1000 ljudi je poslalo molbu za posao i ja govorim ja ću dobiti posao, vizualiziram sebe na tom poslu, onda čujem od nekoga ali ne možeš dobiti taj posao, on se dobiva preko veze i onda kažem daj, molim te, on kaže ne, ja sam realan. Ta osoba ne shvaća da u njegovoj realnosti se poslovi dobivaju preko veze. I da on zbog tog uvjerenja kada pošalje negdje molbu ili životopis, njegov životopis će otići zbog zakona privlačenja kod osobe koja zapošljava na veze. A Ana će dobiti posao jer u Aninoj realnosti su divni ljudi i Ana je za taj posao rođena. Prema tome, i realnost nije svima ista. U ovom trenu mnogi ljudi svjedoče jako ružnoj realnosti, ali mnogi ljudi svjedoče jako lijepoj realnosti. Dakle, to je prva stvar koju treba razumjeti. Drugu stvar koju treba razumjeti je vrijeme. Vrijeme ne postoji. Postoji samo sadašnji trenutak. Početak naše emisije više ne postoji. Ali nam je bio sadašnji trenutak kada smo pričali u njemu. Sada postoji samo u našim mislima. Postoji samo ako mi iz sadašnjeg trenutka odemo fokusom ili mislima na prošlost. Isto tako i budućnost. Ni ona ne postoji. Kada nam dođe budućnost, biti će nam sada. Dakle, sve što imamo je sada. I kada ti u tom sada izgovaraš za mene je kasno ili nemam vremena, tvoja realnost će sljedeće sada biti da ćeš imati osjećaj da nema vremena, pa će tvoje sljedeće sada i tako dalje. Evo recimo jedan super primjer je, evo, idemo na moju mamu, pozdrav mojoj mami, koja je, kada jako rano su oni otišli isto u penziju, njima se isto desila jedna situacija kada su morali otići u prisilne penzije i moja mama je nakon toga, jako su mladi otišli u penzije, mislim mladi, sad imam 47 pa je meni 60 mlado, jel? Jako mladi su otišli u penziju i moja mama je nakon toga se nije usudila dalje započeti neki posao. Ona je recimo stvorena za interijere, ona ima tako divno oko. Ona bi recimo, ja sam nju uvijek vidjela u jednoj cvjećarni, dakle moja mama obožava, moja mama oživi sve mrtvo cvijeće. Ona priča sa biljkama. Ja sam uvijek govorila, mama, znači ti da otvori neku cvjećarnu, mama ti bi imala najuspješniju cvjećarnu u Splitu. Ona je cijelo vrijeme govorila, kasno je. Sad je kasno. Prije godinu dana sam je ja pitala, mama, sjećaš li se kad ste otišli u penziju? Ona je rekla da. Sam rekla, koliko godina je od tad prošlo? Ona je rekla preko 20. Ja govorim, shvaćaš li da 20 godina govoriš da je kasno? 20 godina si mogla imati cvjećarnu svoju. Dakle, evo, jedna priča iz života gdje ljudi jednostavno imaju tu neku ideju da je za nešto kasno. Za šta je kasno? Za biti sretan, za biti živ. Ma da 3 dana živite sretan život, isplati se, jer tu ti je sada. U ta 3 dana ti je život. Prestani govorit nemam vremena. Imala sam evo nedavno ženu na coachingu koja ima 2 ili 3 djece. Isto tako, Ana, ja nemam vremena za sebe. Ana, velike firme imaju, ona je odgovorna, kuća, djeca. Ja sam rekla, ajmo sad ovako. Što želiš? Ona je rekla, ja želim nešto što je ravno čudu, a to je da si ja imam vremena, sat vremena, na primjer sjesti pogledat film.
Ana, ja ne znam kad sam zadnji put pogledala film. Ja sam rekla, ajmo ovako. Ajde sad, kako se kreira realnost? Tako što se u istoj realnosti počne pričati drugačije. Ti se moraš promijeniti u toj istoj realnosti. Ljudi čekaju da se nešto izvanka promijeni. Ti se prvo mijenjaš. Ja sam rekla, ajmo, sad počni izgovarati. Svaki dan imam sve više vremena za sebe. Moje vrijeme se otvara. Svjedočim vremenu za sebe. Ona je počela to izgovarati u roku od, ja mislim, 2 ili 3 dana mi se javila i rekla, Ana, ja upravo sjedim i gledam film. Ana, ja sam to počela izgovarati, moje jedno dijete je došlo doma i reklo, mama, ja idem u prijateljice, drugo dijete je reklo, znaš mama, pa idem i ja vam. I gori, ja sam odjednom ostala sama kući. Evo recimo, jedan primjer, ako ti govoriš da nemaš vremena, pa zato vam ja govorim, meni je još uvijek fascinantno da nekome zakon privlačenja, nešto nedokazivo. Probajte pa ćete vidjeti. Ja sam, draga Ana, sretan što evo konkretno u regiji, pripremajući se i za naš večerašnji susret, onda sam naravno kao i uvijek malo prelistavao pametne podcaste. Ima jedan sjajan momak, jako ga volim, Ivan Kosogor. On je mlad čovjek, 30 i nešto godina, ima tu svoju suprugu Emu, ima malu bebu, ali je dečko kojemu je, ja mislim, čak i mentor bio naš dragi prijatelj Siniša Ubović, i koji stalno propitkuje i dalje i radi na sebi i dovodi vrlo zanimljive goste i ovako na tragu ovoga kako ja pokušavam napraviti isto neke emisije koje nisu uvjeravanja nego su naprosto informacije. I dojmilo mi se, a na tragu onoga što je nas čekalo večeras u tom razgovoru, njegov razgovor s jednom NLP trenericom, mislim da se zvala Tatjana Vojtehovski. Dakle, riječ je o neurolingvističkom programiranju, gdje je žena na tragu ovoga što ste vi sad rekla u jednom trenutku, nemojte nikada izgovarati ja to ne mogu. Ima jedna riječ od samo 3 slova koja je magična. Ja to ne mogu još. Jer ako ste rekli ja to ne mogu, vi ste zatvorili mogućnost Apsolutno. da će se dogoditi to što ste rekli da ne možete. Ali ako kažete ja to ne mogu još, kao da ste, kako je rekla lijepo slikovito, stavili cipelu u vrata i ona su još uvijek odškrinuta i otvorena i daju mogućnost da to možete. Tako je. O tome se radi i to je upravo to i jako važno što ste rekli. Zašto ljudi koji ulaze prvo površno u ovu priču to shvaćaju površno? Ovo je, pa ja volim reći, evo, da postoji neki fakultet, ja bi imala 3 doktorata na ovu temu kreiranja realnosti. Prema tome, ovo je kao znanost, ovo zaista treba dobro razumjeti. Ali oprostite, upravo na tragu toga, razgovora tih mudrih ljudi, njihovih percepcija i ukazivanja na vrijednosti kojima se ljudi bave, a koje su, rekao bih, najzornije u ovome o čemu i mi večeras pričamo, su sportaši. Tako je. Sport. Tako dakle, ono što su rekli ovi mudri ljudi, imaš 4 godine za nešto što te čeka na kraju tog ciklusa, a zovu se Olimpijske igre. I ti ljudi točno programiraju zajedno sa svojim trenerima put kojim će doći do trenutka kada će biti Olimpijske igre i kad bi oni trebali biti u najboljoj formi. Ima još jedan sjajan detalj, a vi tog čovjeka znate, Novak Đoković. Dakle, koji je kao dijete počeo manifestirati zahvaljujući svojoj baki, a onda trenerici Jeleni Genčić, koja ga je prihvatila jer je uočila tog malog dječaka koji gleda treninge koje je ona imala sa svojim tenisačima i koji je bio pozvan da uđe u taj teren. Ona ga je naručila, kaže, nikad neću zaboraviti, u 3 sata, govorim sad hipotetski, ali on je došao pola sata ranije. I onda ga je ona u tim vremenima učila da napravi Wimbledonski tanjur od kartona, da ga diže u zrak i da kaže ja ću biti prva svijeta. Čista vizualizacija. Već onda.
Čist, tako je. Ali on to i dalje prakticira. Apsolutno, i slušam ja i njegove intervjue i sve, on je čak toliko moćan da on kaže kad publika izgovara ime protivnika, ja u glavi čujem Novak, Novak, Novak. Dakle, on sam sebi promijeni percepciju što publika viče i njega to jača. Upravo to, imate najnoviji klip, ali to je u stvari kompilacija njegovih protivnika koji kažu: ali publiko, molim vas, nemojte navijati protiv Đokovića, jer kad počnu zvižduci Đokoviću, u njemu se stvara kontraefekt. On postaje superioran, postaje moćan, postaje čovjek protiv svih. Tako je. I to je na tragu ovoga o čemu mi sada pričamo, kao što je, ja bih rekao, i ono što sam pronašao u vašoj knjizi, u kojoj decidirano piše: neuspjeh je također iluzija. On kao takav ne postoji. Točno. Već odustajanje dovodi do toga da ljudi to smatraju neuspjehom. Tako je. Ljudi misle da se uspjeh događa preko noći. Evo, to je recimo ovo što oni danas gledaju TikTokove, misle. Niti jedan taj koji je otišao viralno ni na TikToku nije dan prije počeo. I tekako uđite i na velike youtubere i na sve, vidjet ćete koliko su prije snimali i koliko su imali pregleda i svi su počeli sa 2 pregleda, 3, ali nisu odustali. I to je razlika. Mene su ljudi, kad sam krenila na ovo svoje putovanje, pitali su me: a što ako ne uspiješ? Ja sam odgovarala: ali ja neću nikada saznati da nisam uspjela, jer ću umrijeti pokušavajući. Dakle, meni je već što sam krenila na putovanje svoje autentičnosti uspjeh. I uspješni ljudi to znaju. Oni kada rade ono što vole i kada daju sebe strastveno u to, njima je to već uspjeh. Dakle, odustajanje je ono što je problem. A zašto se odustane? Upravo zbog promjene fokusa ili određenih uvjerenja. Prema tome, biti ono ko jesi je zapravo uspjeh sam po sebi. Ili da sad na neki način iz ovoga izvučemo konkluziju, slušajući vas, dakle, nije uspjeh postići nešto, uspjeh je ne odustati. Tako je. To je to? Tako je. Pa sad na tragu toga poslušat ćemo još jednu pjesmu po vašem odabiru, Whitney Houston. Da. The Greatest Love of All. Da. Jedna pjesma koju ja sa takvim žarom pjevam doma, znači evo moja dica i moj suprug, kad stavim slušalice, bilo da nešto radim po kući, znači ovo je pjesma koju ja pjevam iz dubine duše i koja upravo govori o tome da se najveća ljubav nalazi unutar nas samih. Sad ću ja još malo začiniti ovo, naravno vrlo zanimljivom pričom i o nastanku te pjesme. Naime, to nije pjesma koja je originalno bila napisana za Whitney Houston, iako je ona naravno proslavila svojom nevjerojatnom izvedbom nekih 80. godina, mislim da je bila 85. godina. Naime, pjesmu je prvi snimio George Benson i to 77. godine i sad pazite, Ana, to ste odabrali, vjerujem ne znajući da je ta pjesma pisana u to vrijeme za biografski film o Muhamedu Aliju. Mi smo malo pojma. Najveći. Znači, Cassius Clay, Muhammad Ali, a to Muhammad Ali je bila posljedica njegove pripadnosti naciji Islama, organizaciji koja je zastupala na neki način tu crnačku superiornost i tražila odvajanje crnaca i bijelaca, no manje više ima još jedna zanimljivost koju navode mnogi koji su ga imali prigode doživjeti u vrijeme njegovih treninga. I onda bi ga ljudi gledali na treningu kad je radio trbušnjake. I onda bi mu rekli: pa ti ne brojiš trbušnjake. On je rekao: ja ih brojim tek kad počne boliti. To je to. Bravo. Pa poslušajmo onda pjesmu koja je pisana za njegov biografski film Najveći. Tako dobro. Whitney Houston u programu Radio Nacionala, emisije Tako dobro, u kojoj je moja gošća večeras Ana Bučević.
Ana uživa, ne znam se A li Grga ikad isto ovako uživa. uživala u nekoj emisiji. Hvala Ozbiljno. vam veliko. Nešto najbolje di sam do sad bila. Sad ja mogao ovo iskoristiti tako da i usput najavim našu sljedeću temu, jer mi smo prošli 9 sati, ali obećanje je da, evo, i moji momci su prihvatili, još budemo zajedno u eteru Radio Nacionala, a to je priča o nečem što je, ja bih rekao, na neki način najveća opasnost svih nas koji smo u životu dotakli nešto što se zove ego. Da. U knjizi lijepo piše, ego je prijeko potreban, ali samo kao alat, kao sluga našoj svijesti, a niti slučajno kao gospodar. Da. Ego je također jedna velika iluzija jer ga mnogi smatraju neprijateljem i pokušavaju ga se riješiti. Zašto ga se pokušavaju riješiti? Zato što ga ne razumiju. Dakle, mi ne bi mogli postojati na ovoj planeti da nemamo ego. Znali bi da smo duša, znali bi da smo svi jedno i jednostavno ovo iskustvo ne bi moglo izgledati ovako. Upravo jer i ego je dio naše duše. Dakle, duša koja je spustila fokus na ovu realnost je odabrala da u fizičkoj realnosti postoji tako nešto što se zove ili ego. Zašto? Zato što je ego onaj koji ima uvjerenje da postoji vrijeme. Mi ne bi mogli funkcionirati da odmah se rodimo i sad je sadašnji trenutak i dakle upravo je potrebna ta jedna iluzija vremena da bi mogli igrati ovu igru. Da nema ega, ovaj tren bi vi i ja znali da smo mi jedno. Ali ego je taj koji se vezuje za identitet i za uloge. Dakle, zbog ega vi imate vaše ime i prezime, ja imam svoje. Uloga ega je, moje uloge ega su profesorica, majka, motivacijski govornik, sestra, direktorica. Dakle, ja moram se vezati egom za određene uloge da bi mogla odraditi određena iskustva u ovoj fizičkoj realnosti. Gdje nastane problem? Kada ljudi misle da su oni te uloge. Najveći sindrom ovoga imate kod doktora. Koji zato se kažu da oni imaju sindrom Boga. Dakle, on se toliko veže za tu ulogu da on misli da je on samo to. Velike probleme ovdje imate i kod majki koje su vezane za ulogu majke i ne može pustiti dijete od 30 godina da živi svoj život, nego mu i dan danas govori kako da živi, kako da odgaja dijete, zašto? Dakle, to je recimo jedna žena koja se nije ostvarila na određenim poljima života, nema više uloga koje igra nego samo tu jednu, ostala joj je još ta jedna uloga i ona je za nju grčevito vezana jer misli da je to ona, samo to. I oduzme li njoj dijete tu ulogu, ona je gotova. I zato imate, moj sljedeći webinar će biti upravo na temu roditelja i djece, odnosno naslov ću staviti trebamo li se sviđati vlastitim roditeljima. Upravo da osvijeste ljudi tu patološku potrebu i uvjerenja da nas neko posjeduje ili da im se moramo sviđati. Jer kad vi kažete takvoj majci ne trebam te, šta ćeš mi ti govoriti kako da odgajam dijete, ona je gotova. Ne radi ona to zlonamjerno, nego joj vi pokušavate oduzeti još jedinu ulogu koju ona ima. I tu se ona drži grčevito, ako nisam tvoja majka, tko sam onda ja? Evo, to je jako važno za razumjeti. Dakle, ego je onaj koji dvoje zaljubljenih drži da neće da nazovu jedan drugog. Jer je vezan za ne, ja sam u pravu i tako dalje. Moja osobna transformacija i razumijevanje ega počelo je u spoznaji da sam postavljala sebi pitanje kad sam željela transcendentirati svoj ego i zapravo ga vidjeti u mojoj službi. Postavljala sam sebi pitanje želiš li ti, Ana, biti u pravu ili u miru?
i svaki put bi mi odgovor bio u miru. I taj odgovor bi mi pomagao da shvatim, znači ego ti želi biti u pravu, ego ti želi sad ovo dokazati. I to mi je pomagalo da onda donosim drugačije izbore i akcije zapravo u životu. Tako da ego je s druge strane pokretač. On je pokretač. I da nemamo ega ne bi mogli raditi poslove, ne bi mogli stvarati brendove, ne bi mogli imati ulogu gdje naše ime i prezime ima neku ulogu. Dakle, prema tome, kad shvatiš ego, ima mojih puno videa o egu i u knjizi ovdje piše, dakle, njega je samo važno razumjeti. On ima svoju svrhu, pomaže ti na ovom svijetu, ali ga je jako važno razumjeti da ne bi mislio da si samo ti to. Tijekom razgovora dotaknuli smo se ljubavi kao najviše vibracije. A sada ćete nam pokušati objasniti ovu najnižu vibraciju koja nalazi izlaz u ljutnji, a to je nemoć. Nemoć, da. Dakle, ljutnja, nemoć. Da, nemoć je niža vibracija, ljutnja je malo visočija. Ja ću sad to objasniti. Zašto je nemoć najniža vibracija? Zato što je najudaljenija od istine. Onoga tko mi istinski jesmo, a to je kreatori. To je moćna bića koja mogu sve što požele. I kad misliš da si nemoćan, ti si najudaljeniji od istine. To su ljudi koji su ulozi žrtve cijeli život. Da neko njima nešto drugi radi, da oni ne mogu i tako dalje. I oni zbog tog svog uvjerenja kreiraju cijelo vrijeme realnost u kojoj im se i dalje dokazuje da su oni nemoćni. Ova ljutnja koju ste spomenuli, ja uvijek pričam o njoj i još samo ovdje da nešto naglasim, nijedna emocija nije loša. Evo, to je neko ko površno shvati kreiranje realnosti pa priča da samo budi pozitivan. To kad neko kaže ja znam da nije poslušao ni jedan video, niti je pročitao iti jednu knjigu. Dakle, niko ne govori da se bude cijelo vrijeme pozitivan, upravo suprotno. Da se prihvate emocije, niske vibracije, ali da ih je važno razumjeti. Dakle, zašto se ona javila i sad ljutnja je viša vibracija od nemoći. Zato imate, na primjer, osobu koja ide doživjeti u prometu, doživi nešto, nekomu izleti neki sudar, ta osoba osjeti prvo nemoć jer je život bio ugrožen. Što onda slijedi? Ljutnja. To znači da se osoba u trenu podigla na emocionalnoj skali, jer što je ljutnja? Sad ću ti ja reći šta imam. Ljutnja je uzimanje života u svoje ruke. Zato je ona na većoj vibraciji od nemoći. I zato kad meni ljudi kažu da osjete ljutnju, ja pitam da vidimo da li si prvo bio u nemoći, jer ako jesi, onda je ovo dobar znak. Onda se podižeš na emocionalnoj skali i kroz ljutnju ne treba ostati u njoj. Nakon ljutnje idemo dalje na određene emocije dok se ne podignemo na gornju emocionalnu skalu. Dakle, nije ni ljutnja loša. Ona ima svoju svrhu i nju treba prepoznati, ako treba ispoljiti u određeni način bez da štetiš nekome drugome ili naneseš drugome zlo, ali je jako važno prepoznati i gledati, ok, što sad s njom? I tako zapravo učiš kako se dalje dizati. Ali ja ću sad pitat kao vaša Ani, recimo. Jao, dobro, ajde. kada dopustimo da nas netko ljuti, zapravo mu predajemo moć nad vlastitim emocijama. Apsolutno. I još važnije, niko nas ne može naljutiti, nego naša percepcija toga nas ljuti. Jer ako vi meni bilo šta možete me vrijeđati, na primjer govoriti mi ne znam šta, ako ja ne prihvatim tu uvredu i ako ja vidim vas kao nekoga koji je u boli, koji je u neznanju, koji je uvjeren da to šta govori je tako, zašto bi mene to naljutilo? Pa ja vidim točno odakle dolaze vaše rečenice. A kada vi pustite bez vlastite percepcije
onda ste dali moć toj drugoj osobi da upravlja vama. Ali nikada nam druga osoba ne izaziva emocije, nego mi sami sebi. Da, u stvari bi trebali shvatiti da sve što doživljavamo, kao recimo postupke drugih, kao što ste rekli prema nama, je zapravo nešto što proizlazi iz našeg unutarnjeg doživljaja. Apsolutno. A ne iz namjere drugih osoba prema nama. Apsolutno. Znači, pojednostavljeno, kada nam netko koga baš ne volimo kaže, ne znam, to i to, skloni smo to odmah tumačiti negativno, a da je recimo možda to isto ili taj isti čin napravio netko drugi, Tako je. tumačili bi ga Tako sasvim je. drugačije. Bravo, Grga. Evo vam primjer koji sam ja stavila. Mislim da sam to stavila u Safari duha o mudrosti odgoja. Gdje sam napisala, gledajte sad ovako, stojite u parku i vaše dijete udari drugo dijete. Vi ćete prvo naći opravdanje. Rećete, ko zna šta je bilo, je li ga udario, ne bi moje dijete udarilo tek tako, dobro? A da tuđe dijete udari vaše, jel bi isto tako našli opravdanje za tuđe dijete? A ne bi. E to vam govori sve. Upravo, oprostite, da li to možemo na neki način zaključiti na način da ljutnja u stvari više govori o našim uvjerenjima i percepcijama, tako je. nego o stvarnim postupcima drugih. Apsolutno, tako je. Sve je odraz naše percepcije. Ovo ćemo završiti jednim pitanjem. Može li Ana u svemu tome pomoći pitanje što bi sada učinila ljubav? Jao, da. Kad biste se sjetili ovog pitanja, u tim ključnim trenucima u danu život bi vam se transformirao, jer je upravo to bilo pitanje koje sam i ja postavljala sebi. Kada bi mi se desila situacija da bi osjetila da ću reagirati na nekoga, kada bi počela osuđivati nekoga, kada bi vidjela nešto očima kojima izazivalo emociju koja mi se nije sviđala, ja bi stala i rekla, što bi sad učinila ljubav? Kako bi ljubav sad odreagirala na ovu osobu? Kako bi ljubav sad vidjela ovu osobu? Tako da, evo, jedno pitanje koje apsolutnu transformaciju može donijeti u vaš život i upravo ćete shvatiti da ste vi ti koji utječete kako ćete reagirati i osjećati se na druge ljude, a shvatit ćete još nešto ključno, da je ta ljubav cijelo vrijeme bila u vama. Samo joj se niste obratili i niste joj dozvolili da se ispolji i da ona gleda na druge ljude i na život. Lijepo. Za kraj vašeg niza pjesama u kojima smo uživali, sačuvao sam pjesmu Eltona Johna. Dakle, još uvijek stojim. Da. I'm still standing. To je pjesma koja je moja dizalica. Evo, ja kao neko ko motivira druge, ko uvijek traži način da pomognem drugima da se osjećaju bolje. Ovo je pjesma koju ja prvu palim kad dođem u teretanu. Dakle, ja na traci ne trčem, ja plešem po traci uz ovu pjesmu i ona meni toliko diže vibraciju i evo, htjela sam je podijeliti sa slušateljima. Lijepo je to Elton opjevao u toj pjesmi, dakle, i nakon najtežih trenutaka u životu bio sam jači nego ikada. Eto ga. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Da, Sir Elton John. I'm still standing. U studiju je ponovno s nama kao šećer na kraju Marko Nikolić, za koji trenutak će opet naravno pasti live svirka. Pjesma Trebaš mi ti, ali prije no što Marko kaže nešto što vam želi reći, a što će na neki način biti, Marko, možemo reći kao surprise. Evo sad je, ma nije, mislim, nema ništa sad. Ne, nadgradnje od ovog vjenčanog pitanja, to isključujemo, ali ovako, prije no što Marko kaže to što treba reći, ima, Ana, još jedna rečenica koja vam je, ja bih rekao, na neki način, vjerojatno, a vi me ispravite, promijenila život. A ona glasi: dokle god vam je bitno što drugi o vama misle, ti drugi vas posjeduju. Amen. Apsolutno. Objasnite nama, običnim smrtnicima, što je htjela reći pjesnikinja.
Pjesnikinja je htjela reći da je ljudima važnije što drugi o njima misle nego od toga kako se oni osjećaju. I da zapravo dokle god mislite što drugi o vama misle, oni su vlasnici vašeg života. Jer ćete vi raditi postupke, donosit ćete izbore, što će neko drugi misliti i kako će vas neko drugi percipirati. Najbolja vijest ovdje za svih je da će do kraja života neko loše misliti o vama. Kao i ono kako vam ide savršenstvo, imam dobru vijest, nećete ga nikad postići. Tako nećete nikad ni postići da ljudi svi o vama dobro misle. Zašto? Zato što to ni nije do vas, nego do njihovih filtera i njihovih programa i njihovih uvjerenja. Jer ako je neko odlučio da se ti njemu ne sviđaš, ti možeš napraviti najbolje moguće, bezuvjetno, dobro djelo, on će u tome vidjeti korist, jer je korist u njemu. Jer je on tako odlučio da ne može. Ja vi kažem ljudima, zašto se u ovu priču nikoga ne uvjerava? Zato što može čovjek u invalidskim kolicima na seminaru pred očima 1000 ljudi ustati. Neko će reći, ma on nije ni bio invalid. Prema tome, ne možete uvjeriti ljude u dubine njihovih uvjerenja. Nismo mi tu da to mijenjamo. Mi smo da budemo autentični, da budemo ono koji jesmo, a naći ćete svoju zajednicu, naći ćete ljude koji su na istoj vibraciji kao vi, kojima će odgovarati ono što vi imate za dati, služit će im to i oni će vama dati svoju energiju, ne znam, prihvaćanje ili šta već, kupit će od vas proizvode ili što god već budete vi, čime se budete bavili. Još što je najfascinantnije, ali ovo me sad dobro moraju svi slušati. Nije problem što ljudi o nama misle. Nisu problem nama oni. Problem su što mi mislimo da oni o nama misle. Nisu problem njihove misli. Ljudima su problem njihove misli o drugim ljudima. I dokle god to ne osvijestite, ti drugi će vas posjedovati. Pokušavat ćete zadovoljiti Peru, Matu, Žiku, a onda će doći, ne znam, Ivan, pa se Ivanu neće svidjeti. Pa ćete pokušavati zadovoljiti Ivana, pa će doći Jelena, pa se Jeleni nećete svidjeti. Vi ste osuđeni na propast do kraja života. I samo se zapitajte u posljednjim trenucima koje ćete pitanje tada imati. Zašto nisam bio ono ko istinski jesam? Jer ćete shvatiti u posljednjim trenucima da ste se cijeli život trudili svidjeti se drugima, a niste uspjeli. I ne trebate. Jer ajmo sad o egu malo. Pazite, mi smo kao, naš ego je mjerilo. Ali, jel se nama sviđaju svi? Jel se vama, Grga, sviđaju svi? Jel se vama sviđa svačija muzika? Ne sviđa. Ni meni se ne sviđaju svi. Pa zašto bi se ja onda morala sviđati svima? O tome se radi. Znači, ako jedna, baš sam nedavno to spomenula, ako jedna pjevačica puni arene, ja na njen koncert ne bi nikad otišla. Ja ne slušam tu muziku. To ne znači da ona ne pjeva dobro. To ne znači da se ona ne sviđa stotinama tisuća ljudi. I sad će ona držati fokus na jednoj meni koje se... Fokus, Grga, fokus. Mene često pitaju, Ana, kako reagirate na hejterske komentare? Ja kažem, koje? Ako ja imam 200.000 pregleda ili 2 miliona pregleda na nekom videu i 4 hejterska komentara, zašto bi ja stavila fokus na ta 4? Mi pričamo vamo 2 miliona ljudi. Aj zamislite grupu od 2 miliona i vamo 4 njih koja viču bu. Zašto bi ja stavila fokus na ovu 4? Fokus je taj koji ljudima radi problem, jer ne shvaćaju da fokus kreira. I onda zbog fokusa misle da su svi takvi. Nisu, samo ih je 4. Eto. Ali samo je jedan Marko. Jedan. Ovako, Marko, pred vama su koncerti ili koncert.
Da, sad u drugom mjesecu, znači u februaru, 15. februara mi je koncert u Beogradu. Ima li neki surprise? Na tom koncertu bit će par gostiju, da nećemo to sada Dobro, navoditi, a ima li neko iznenađenje još za Anu? A ono što je iznenađenje za Anu je da smo uz pomoć naše prijateljice Ive danas dogovorili moj koncert u Zagrebu. Ajme! 15. mart, Ajme, klub kazališta, komedija, I kontesta. čekajte, ko je ovo mogao proglasiti najdepresivnijim danom? kako? Evo, kakav depret, meni najlipši. Blue Monday. Eto ga. Ajme, ne, predivno, on je predivno. meni, ja kad njega vidim na bini, znači, ne, to je on u svojoj punini, pogotovo zato što je, evo, kad smo se mi sreli, Marko je bio makao muziku sa strane i isto zbog svojih uvjerenja i nekih programa koja je imao. I sad se naprosto vratio opet sebi i ono je ko istinski je. I kad ja njega vidim na bini, kad ja čujem ovaj najljepši vokal menina, ne postoji mi ljepši vokal od njegovog ovaj tren na svijetu. I evo, i poklonio mi je, dakle, za Božić ovaj koncert u Beogradu. Rekao je, Ana, poklanjam ti nakon tvoje radionice u Beogradu, imat ćemo koncert. I, a šta da vam kažem, koliko sam bila sretna. I evo sad i nakon Zagreba koncert, predivno. Evo, u eteru Radio Nacionala Eto ste ga. čuli po prvi puta da je dogovoren i Zagreb. Tako je, tako je. Siguran sam da će na tom koncertu biti izvedena i ova pjesma, Ja. Marko. Hoće. Trebaš mi Trebaš ti. mi ti. Evo, uživajte. Tako dobro. Pa bravo, Marko, Blago, imali neki čisto pljesak blago. tamo u Čisto blago. Hvala Džezneru. Evo pljesak. Hvala najlepše, hvala vam najlepše. Hvala velika, Marko. I evo, Ana, čuli ste još jednu lijepu vijest. Marko ima koncert Ne. u Zagrebu. Ne, hvala ljubavi moja. Znači, radionica, pa koncert i Beograd i Zagreb. Evo, i Presretna sam. vjerovali ili ne, evo nas na kraju. Ja moram reći da, dakle, otkad je emisija, a ovo je 78. emisija po redu, nije neki broj u odnosu na one koji imaju 1000 videa, kao što ima Ana. Predivan. I Ana je jednom imala 78. video. to je I ono što sam uživala imao u na pamet. svakom i držala fokus koji vi na onome koji je sada i posvetila se potpuno kao vi što se posvećujete svakom gostu i vjerujem da se svaki gost kod vas osjeti da je vrijedan i da ga se čuje. Reću vam ja na kraju nešto ja vama moram reći Dobro. kad bude kraj. Ok. Evo, možda samo za kraj. Svjesni onoga o čemu ste govorili, a na tragu onih hejtera, ali čisto kao jedna mala digresija. Imate li poruku za one koji kažu da je nakon svega ovoga što smo mi prošli kroz ovih 2 sata i 30 minuta, zakon privlačnosti jedna budalaština? Nemam. Znači da su jednostavno, pa nije ovo njihov put. Nije ovo njihova priča. Dakle, postoje toliko učenja, toliko religija ovog svijeta, toliko koliko ima i nas. I nije ovo jedini put, niti je izbor koji treba donijeti svaka osoba. Ako ovo s vama ne rezonira, potražite što s vama rezonira. Koje učenje, u što da vjerujete. Možda s vama rezonira da ne vjerujete u ništa. Ako vam to donosi mir, onda je to put za vas. Jako je važno i razumjeti da nisu svi ni odabrali se probuditi. Da je neka duša i došla po iskustvo da ne spozna tko je. Idem vidjeti kako je prespavati cijelo ovo fizičko iskustvo. Jer duša ima i više inkarnacija, nismo mi jedina. U nekom drugom izboru inkarnaciji je možda neki duhovni učitelj. Hajde, ovo iskustvo ću imati da ne znam ko sam, ovdje ću i tako dalje. Tako da ja vam nemam poruku za nikoga. Evo, ko se treba uključiti, uključio se. Koga će ovo dotaknuti će. Koga neće, mogu ja pričati još 6 godina. Jednostavno to nije dio njegovog puta. Ja svim ljudima želim da slušaju sebe, a ne Anu Bučević, a ne bilo koga drugoga, nego da
Jer meni kad ljudi kažu Ana, promijenila si mi život, nisam ja. Jer da ja mijenjam život, onda bi ja svim ljudima promijenila život. Upravo vam to dokazuje da ne mijenjam ja život, nego ste vi osjetili ovo kao vašu istinu, kao dio vašeg puta, kao učenje koje ste odabrali prije nego ste došli, da ćete se podsjetiti na njega i biti će dio vašeg puta. Tako da evo, ja sam tu, pa kao što sam i počela moj prvi video, idem ja pričat o tom vorteksu, pa brate, koga bude zanimalo, evo, uključit će se, koga ne, reće budalaština, ide dalje. Ne paše ni meni svako učenje. I ja sam proučavala prvo od svih mogućih duhovnih knjiga do učenja. Isto sam, da sad ne imenujem jer nekome to služi, pročitala knjige, istraživala određena učenja i rekla, pa sa mnom ovo ne rezonira. Isto su mi mogli 7 sati pričati. I našla sam ono što zapravo meni služi. Tako da samo je važno da ljudi znaju da je njihovo prirodno stanje radost i da je njihovo prirodno stanje mir i da nađu u životu ono što će im služiti, a ne da drže fokus na onome što im donosi nemir, ljutnju, frustraciju, pokušavaju nekoga uvjeriti u nešto drugo. Tako ne možete nikako imati mir, jer vi nemate uvid u tuđe realnosti. Imate uvid samo u svoju, a mislite da su za svih iste. Nisu. Draga Ana, evo ja sam ovako za kraj sačuvao, odnosno odabrao nešto što je iz dnevne doze nadahnuća. Jao! Dakle, napisala... Iz Nadine knjige. Tako je, vaša Nada koja se javila tijekom emisije i velika joj hvala na iznenađenju i pristanku da bude s nama tijekom ovih, evo sad već 2 sata i 40 minuta. Majko. A ja sam nekoliko sentenci odabrao, a volio bih isto da na neki način nekoga dotaknu. A iz te dnevne doze nadahnuća počinjemo sa, ja sam to morao transponirati naravno u muškom rodu. Dobro. Da sam vi. Započeo bih dan zahvalnošću. Pobrojao bih svoje blagoslove kojih uvijek ima više nego što mislimo, jer znam da zahvalnost donosi nove razloge za zahvalnost. Da sam vi. Svjesno bih odabrao misli zbog kojih se osjećam dobro, jer znam da smo vibracijska bića koja tako kreiraju dan koji slijedi. Da sam vi. Danas bih pružio ljubav i pažnju svima koje susretnem, jer znam da je davanje početak primanja za sve. Da sam vi. Zagrlio bih svoje najbliže i rekao im koliko ih volim, jer ne želim nikada žaliti za neučinjenim. Da sam vi. Zahvalio bih se životu na prilici da uživam u još jednom danu, jer znam da će jednom doći kraj. Da sam vi. Radio bih ovo svakodnevno. Sve ono kroz koje smo prošli tijekom ovih 2,5 sata kompilirano je u Nada je dnevnoj dozi briljantna. Nada je briljant. Ana, draga, došli smo do kraja. Hoćeš ti prvi? Hoćeš nešto reći još? Pa ništa, se zahvalim na gostoprimstvu. Zaista sam uživao u ovoj predivnoj emisiji. Ana i ja smo po prvi put ovako, tako da je zaista jedno predivno iskustvo. I eto da pozovem sve vaše dragi slušatelji da se družimo 15.3. u centru grada. Klub kazalište Komedija Kontesa. Eto, bit će fenomenalno. Predivno. Šta da vam kažem, Grga moj dragi? Znači, vi ste meni oličenje, odnosno definicija gospodina, definicija profesionalca. Ono što, evo, želim vam ovdje reći, slušaju nas i mlađi slušatelji, pa možda to neće znati. Ja ću sad, moram truditi se da se ne rasplačem. Vi ste za mene nešto što najljepše ljudi nose u sebi, a to su simbol djetinjstva.
vaš glas, vaša pojava je dio mog djetinjstva. I kad god vas čujem, evo sad i ovih 2,5 sata, vraćate me u trenutke mog djetinjstva, kada u one lijepe, bezbrižne dane, kad je cijela obitelj se skupljala u dnevnom boravku, gledala televiziju, gledala vas u 7. noći i svaki put kad vas vidim, svaki put kad vas čujem, vi mene podsjećate na moje djetinjstvo i na još nešto, a to je na moga tatu. I ja evo već par sati ovdje osjećam i njegovu prisutnost i hvala vam na tome, hvala vam što ste me pozvali, hvala vam što evo se poznajemo i što ste zaista oplemenili i moj i Markov život. Hvala vam od srca na tome. Ano, draga, evo, istinski ste me dojmili, hvala vama, evo nije ovo komplimentiranje radi komplimentiranja i uzvraćanja, nego hvala vama što su nas eto tako neke vibracije spojile u ovom univerzumu, što smo se upoznali, prepoznali i vjerujem da ćemo još dugo biti zajedno. Velika hvala vama i naravno mom dragom prijatelju Marku. I za rastanak sam odabrao jednu pjesmu koja je na tragu isto onoga o čemu smo pričali tijekom ovih 2,5 sata. Pjesma jednog istinskog umjetnika Džibonija, koji je izdao pjesmu Drvo, koja traje gotovo 7 minuta. Dakle, nije napravio pjesmu koja je namijenjena radijskom emitiranju, nego je, ja bih rekao, ta pjesma na neki način neka vrsta testamenta, koja gleda u prošlost, koja je starija od pamćenja i gleda u budućnost koja je, kao što smo i večeras nerijetko puta rekli, metafizička. Da. S one strane, a sve je to dato kroz metaforu stana. Drvo, Džiboni i velika hvala. Bilo je nezaboravno iskustvo i doživljaj. Hvala vam i evo, pozdrav svi slušateljima. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.